Assalamualaikum, salam sejahtera. Pembuka kata, lidah bicara. Izinkan saya mulakan acara. Semoga majlis disambut ceria. Saya Nurul Amir Atikah binti Amiruddin, pelajar jurusan Pembangunan Sumber Manusia. Selaku pengacara majlis anda akan mengemudi webinar kita pada hari ini. Sebelum webinar bermula, izinkan saya berkongsi sedikit perjalanan ringkas webinar kita pada hari ini. Webinar ini akan bermula sebentar sahaja lagi dan akan berakhir pada pukul 1.45 petang. Webinar ini akan dimulakan dengan nyanyian lagu Negaraku dan diikuti lagu Yunimas Gemilang serta bacaan doa. Selesainya bacaan doa, ucapan daripada pengarah program serta ucapan daripada fasilitator. Selanjutnya, majlis akan diteruskan dengan ceramah yang akan disampaikan oleh ketiga-tiga moderator jemputan pada hari ini. Yang dihormati Puan Subteras binti Barahim selaku pensyarah Subteras MPU 3452 Mi Within Me, yang disanjungi para pensyarah dan pegawai pengurusan universiti yang berpeluang menghadiri sesi webinar pada pagi ini serta barisan penceramah jemputan yang dikasihi dan diraikan peserta-peserta program daripada Universiti Malaysia Sarawak, Universiti Malaysia Sabah, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Universiti Teknologi Mara, Universiti Putra Malaysia, Universiti Utara Malaysia, Universiti Sultan Zainal Abidin, Universiti Sains Malaysia Kampus Kesihatan Kelantan, Politeknik Kota Kinabalu, Politeknik Mukah Sarawak, Politeknik Kuching, Pra-Universiti SMK Beaufort Sabah dan termasuklah organisasi dan agensi awam atau swasta serta individu persendirian. Dan selamat datang ke webinar Present Yourself, Be You and Shine. Untuk makluman semua hadirin, tajuk webinar Present Yourself, Be You and Shine ini telah dihasilkan melalui perbincangan dan persetujuan daripada semua pelajar Subteras Mi Within Me seramai 36 orang dan dibimbing oleh fasilitator Subteras Mi Within Me iaitu Puan Subteras binti Barahim. Idea ini diinspirasikan melalui pemerhatian dan pengalaman serta isu yang sering dialami oleh remaja khususnya yang bergelar pelajar pada zaman ini yang banyak mengalami kesulitan dalam memahami diri sendiri dan melihat diri sendiri dari sudut yang negatif seperti kurang berkeyakinan serta memandang rendah pada diri sendiri. Projek ini diharapkan dapat membantu pelajar untuk mengenal pasti potensi diri, elemen kepimpinan dalam diri dan perlu diasah serta sebagai salah satu usaha dalam menangani isu yang sering dialami individu khususnya bergelar pelajar. Oleh itu, tanpa melengahkan masa lagi, majlis kita akan dimulakan dengan nyanyian lagu Negaraku dan lagu Yunimas Gemilang.
Tetak buluh, kajang 10, laksana dititing, kias ibarat. Angkat tangan, jemari 10, doa di pohon, biar selamat. Majlis akan diteruskan dengan sesi bacaan doa yang akan dipimpin oleh saudara Muhammad Syamil bin Ahmad. Majlis mempersilakan. Terima kasih saudari pengerusi majlis. Jadi kita mulakan webinar kita pada hari ini dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya padamu sahaja kami panjangkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkat-Mu. Bersempena dengan webinar pada hari ini, kami memohon inayah dan taufik-Mu. Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami. Bukakanlah hati-hati kami, lapangkanlah dada kami supaya kami dapat mengisi ilmu dan pengetahuan yang berguna untuk agama, bangsa dan negara. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami memohon kepadamu agar Engkau berkatilah webinar ini dengan limpahan rahmat-Mu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan webinar ini mendapat keredaan dan hidayah-Mu. Sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul kerana-Mu, ya Allah. Kami berkumpul untuk menimba ilmu, bertukar pendapat, menyumbangkan buah fikiran, menghubungkan silaturahim dan memberi sokongan ke arah meningkatkan lagi prestasi peserta-peserta kami. Ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram, kami memohon kekuatan dari hadrat-Mu, ya Allah, supaya kami yang hadir pada hari ini agar kami dapat melaksanakan segala kebajikan. Dan kami pohon perlindungan dengan Engkau daripada melakukan keburukan. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut. Serta muliakanlah kami dengan ketakwaan dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih diucapkan kepada saudara Muhammad Syamil atas bacaan doa sebentar tadi. Semoga perjalanan program yang berlangsung pada hari ini akan mendapat keberkatan daripadanya. Tidak lengkap rasanya sebuah majlis jika tiada ucapan permulaan kata. Oleh itu, saya menjemput pengarah program webinar Present Yourself, Be You and Shine, Saudari Nurhaina Akma untuk memberikan ucapan. Majlis dengan ini mempersilakan. Terima kasih saudari pengerusi majlis. Yang saya muliakan, Puan Sabtuyah binti Barahim, Fasilitator Subteras Meeting Me, rakan seperjuangan saya, Ibnu Amirul bin Abdul Halim, Timbalan Pengarah Projek Khas, kesemua 36 ahli jawatan kuasa Projek Khas Meeting Me yang turut sama memeriahkan webinar pada pagi ini. Penceramah-penceramah jemputan serta para peserta webinar yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum, selamat sejahtera dan salam ceria saya ucapkan. Hadirin yang dihormati sekalian, saya ingin memanjatkan kesyukuran kepada Tuhan kerana telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul bersama-sama pada hari ini untuk menjayakan program webinar yang bertemakan Present Yourself, Be You and Shine, anjuran Subteras Kepimpinan, Me Waiting Me. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua peserta kerana sudi menyertai webinar ini. Sesungguhnya, webinar diadakan pada pagi ini tidak dapat direalisasikan tanpa sokongan dan penyertaan daripada peserta dari pelbagai institut pengajian iaitu Universiti Malaysia Sarawak, Universiti Malaysia Sabah, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Universiti Teknologi Mara, Universiti Putra Malaysia, Universiti Utara Malaysia, Universiti Sultan Zainal Abidin, Universiti Sains Malaysia Kampus Kesihatan Kelantan, Politeknik Muka Sarawak, Politeknik Kota Kinabalu Sabah, Politeknik Kuching, Pra-Universiti SMK Beaufort Sabah,
dan termasuklah organisasi dan agensi awam atau swasta serta individu persendirian. Hadirin yang saya kasihi sekalian, tujuan webinar ini diadakan adalah sebagai usaha untuk membantu peserta mengenali diri sendiri serta memahami kelebihan dan kelemahan diri dalam usaha untuk membina jati diri yang lebih kukuh, terutamanya dalam menempuh cabaran era globalisasi pada masa ini. Seterusnya, diharapkan agar webinar ini dapat membawa perubahan yang positif kepada kehidupan peserta untuk menjadi versi yang terbaik sama ada untuk diri sendiri maupun sebagai contoh teladan untuk individu lain. Webinar yang diadakan pada hari ini juga bertujuan untuk membina keyakinan diri dan menyelahkan gaya kepimpinan serta potensi yang ada dalam diri setiap peserta. Tuan-tuan dan puan-puan, adalah menjadi harapan saya agar program yang dirancang ini dapat memberi manfaat kepada semua peserta dalam usaha untuk meningkatkan keyakinan diri serta menggilap bakat dan potensi yang ada dalam diri setiap peserta. Saya, mewakili kesemua 36 orang penganjur program webinar Present Yourself, Be You and Shine, ingin mengambil kesempatan sekali lagi untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua peserta yang menghadiri webinar pada kali ini. Akhir sekali, terima kasih juga kepada pihak Pusat Pembangunan Unimas, Pusat Pembangunan Pelajar Unimas selaku pihak yang mengelolakan semua aktiviti di bawah kokurikulum berkredit. Sekian daripada saya, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Saudari Hainah selaku pengarah program atas ucapan sebentar tadi. Emas tempawan buatmu putri, busana indah buat rupawan. Sudilah tuan tampilkan diri bersama madah, kata aluan. Majlis diteruskan dengan ucapan kata aluan daripada fasilitator Subteras Me Within Me, Puan Subteras binti Barahim, sekaligus merasmikan program pada hari ini. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudari pengerusi majlis yang saya kasihi, saudari Nurhaina Akma, saudara Ibnu Amirul selaku pengarah dan timbalan pengarah projek khas pada semester ini. Tidak lupa kepada ketua kelas saudari Olivia dan kesemua pelajar-pelajar Me Within Me berjumlah 36 orang selaku ahli jawatankuasa yang telah memberikan komitmen dan kesungguhan dalam merealisasikan projek khas Me Within Me pada hari ini dan memeriahkan webinar kita pada pagi ini. Yang saya hormati, terima kasih banyak kepada penceramah jemputan, Miss Malisa, Miss Syatiswari dan Miss Mas Jali yang turut sudi menerima jemputan daripada pihak kami dan yang sangat saya alukan dan diraikan semua para peserta daripada semua organisasi dan institusi yang dinyatakan tadi yang turut serta pada pagi ini dalam webinar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi dan salam Unimasku sayang. Kepada semua yang dihormati para hadirin, para peserta untuk makluman semua kokurikulum berkredit ini dilaksanakan khususnya untuk semua mahasiswa-mahasiswi di setiap universiti dan tidak ketinggalan di Unimas pada setiap semester. Jadi kursus COQ ini merupakan pelengkap kepada bidang teras akademik. Kerana dengan adanya kursus ini, graduan bakal graduan, pelajar-pelajar yang ada di sini tak kira daripada Unimas ataupun mana-mana universiti, IPTA, IPTS dan agensi yang ada ini, khususnya calon-calon graduan, bakal-bakal graduan ini selain daripada menumpukan akademik
nilai kemahiran insaniah ya melalui kursus co-curriculum ini juga merupakan salah satu daripada nilai tambah sebagai persediaan kepada semua ya. Jadi ini kerana sikap yang positif, bersemangat, berdaya saing, memiliki nilai murni, beretika, mempunyai sasiah mulia yang ada dalam semua kemahiran insaniah itu mampu menjadi nilai tambah kepada semua para pelajar khususnya dalam melalui liku-liku kehidupan ini dan menghadapi segala cabaran pada masa akan datang, terutamanya setelah keluar daripada life as a student ya. Jadi penekanan hasil daripada pembelajaran kursus COQ ini kita panggil COQ ini ada yang meliputi komponen kognitif, afektif dan psikomotor akan diaplikasi oleh semua sebagai nilai tambah sebagai untuk persediaan menghadapi cabaran kehidupan yang semakin mencabar selepas menamatkan pengajian nanti. Jadi saya ingin memanjatkan kesyukuran kepada Tuhan kerana telah memberi kita peluang dan kesempatan pada pagi ini untuk berkumpul bersama dengan penceramah-penceramah yang hebat yang ada pada hari ini. Bukan mudah untuk kita menjemput mereka dalam keadaan kesibukan ruang waktu mereka pada masa ini. Terima kasih banyak kerana membantu kami untuk menjayakan program webinar yang bertemakan Present Yourself, Be You and Shine, anjuran teras kepimpinan di bawah Subteras Me Within Me. Dan ini merupakan salah satu kursus MPU co-curriculum berkredit di bawah Pusat Pembangunan Pelajar UNIMAS. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan tahniah kepada semua pelajar Me Within Me kerana telah memberi komitmen dan kerjasama padu dalam menjayakan siri webinar ini dalam tempoh yang agak singkat saya kira Tidak lupa penghargaan dan terima kasih kepada para penceramah, begitu juga kepada semua peserta kerana sudi menyertai webinar ini pada hujung minggu ni. Sebab hujung minggu ni waktu rehat, ada yang boleh nak tidur kan setelah penat pada hari-hari biasa dan sebagainya, tapi sudi juga hadir menyokong program pada pagi ini. Sesungguhnya webinar yang diadakan pada pagi ini tidak akan dapat direalisasikan tanpa kalian semua. Terima kasih kepada semua peserta daripada UNIMAS, UMS, UPSI, UITM, UPM, UUM, UNIZA, USM, Politeknik, Muka, Kota Kinabalu, Kuching, Pra-University daripada SMK Beaufort Sabah termasuk organisasi dan agensi awam ataupun swasta serta individu persendirian yang hadir pada hari ini dan sudi memberi komitmen kepada pihak kami selaku penganjur. Jadi adalah menjadi harapan saya agar program yang dirancang ini dapat memberi manfaat. Perkongsian ilmu daripada para penceramah pada hari ini dapat memberi manfaat kepada semua dalam usaha meningkatkan keyakinan diri kita, menggilap bakat, potensi, seterusnya menjadi garis panduan dalam kita menghadapi kehidupan yang penuh cabaran ini Jadi tahniah sekali lagi, terima kasih banyak-banyak dan terima kasih kepada pihak PPP Pusat Pembangunan Pelajar UNIMAS selaku penganjur utama dalam mengelolakan aktiviti ini semoga majlis program yang dirancang pada hari ini berjalan lancar. Terima kasih semua. Itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Puan Subteras atas ucapan sebentar tadi. Hadirin sekalian, seterusnya saya serahkan majlis ini kepada moderator pertama, Saudari Jennifer Randu, Anak Sagun. Majlis mempersilakan. Terima kasih kepada pengerusi majlis. Salam sejahtera dan selamat pagi saya ucapkan kepada peserta-peserta webinar Me Within Me. Saya, Jennifer Randu, Anak Sagun, selaku moderator yang pertama pada pagi ini.
Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudi melapangkan masa anda untuk menyertai kami bagi memeriahkan lagi webinar pada hari ini yang akan berlangsung dari pagi sehingga petang. Dan tidak lupa juga, terima kasih kepada pihak Pusat Pembangunan Pelajar UNIMAS selaku pihak yang mengelolakan semua aktiviti di bawah co-curriculum berkredit. Saya berharap agar semua orang dalam keadaan yang sihat dan bersemangat untuk tetap bersama sehingga sesi terakhir kita nanti. Walaupun webinar kita diadakan secara virtual, saya berharap agar semua memberi perhatian dan mengambil peluang untuk mengajukan soalan jika ada, dan saya juga berharap agar mesej ataupun ilmu yang ingin disampaikan dapat diterima dengan jelas. Tanpa membuang masa, sukacita saya ingin memperkenalkan penceramah pertama kita iaitu Miss Melissa Zahari. Hello Miss Melissa. Hello, hai. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Miss. Semua sihat Selamat pagi, Okey, Miss. baik. Saya sebenarnya baru je nak muat naik lah poster daripada, saya sempat screenshot tadi sementara saya tengah mendengar Puan Subteras Ibrahim tengah bercakap, tengah menyampaikan ilmu tu. Saya nak muat naik tapi tak sempat, baru type satu caption je dulu. Okey, baik. Pertama sekali, terima kasih saya ucapkan kepada seluruh tenaga kerja yang ada dedikasi pagi ini menjemput saya dalam webinar sebegini. Saya sebenarnya berbesar hati dan terima kasih banyak-banyak kerana memberikan kepercayaan ini. Betul kata Puan Subteras, bukan senang, bukan mudah sebenarnya nak bangun weekend ni, tetapi bila diberi tanggungjawab dan kepercayaan ini, saya rasakan itu tidak menjadi alasan yang besar ataupun kecil untuk saya menghadirkan diri, untuk saya mewajibkan diri saya menghadiri kursus kepimpinan sebeginilah. Jadi apa yang saya boleh kongsikan sebelum saya nak memperkenalkan diri saya mungkin tidak terlambatlah untuk saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada seluruh yang hadir pada hari ini. Saya lihat menarik di mana topik yang diberikan kepada saya dan alhamdulillah partisipan ataupun peserta sebanyak 80 orang. Tetapi sebelum kita nak memulakan pengenalan diri ini, boleh tak kalau tak keberatan saya nak 79 orang ini untuk like page Santax Commercial di Facebook. Boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Boleh Puan Saya galakkan Okey Puan. saya. Saya boleh tengok ni Puan sekarang ini kita ada pengikut di laman media sosial Facebook kita adalah 4816. So saya nak tengok figure ni naik sikit Puan, boleh? Boleh, Kalau insyaAllah tidak boleh, keberatan tak lah, ada masalah. 79 tu boleh tak? Tolong like page kita je, Santax Commercial ni sebenarnya. Jadi Please, sementara please. saya nak menunggu angka ni naik Puan Subteras, mungkin saya boleh terangkan sedikit lah. Santax Commercial ini merupakan marketing up kepada Kerajaan Negeri Sarawak di mana kita membantu memasarkan dan juga mempromosikan produk-produk komuniti tempatan yang ada dekat Sarawak ini. Semuanya melibatkan perkara ataupun produk-produk heritage ataupun warisan. Ini termasuklah fashion and textile, food and craft, technology and juga digital. Jadi saya tengok 4816 masih minta lagi. Sekejap, 4818 Puan. Baru 2 Puan. Boleh ke kalau anda tolong like dahulu, kita nak bagi anda hype ni dulu. 4819. Okay. So ejaan kepada Santax Commercial ni adalah CENTEX S untuk Singapore, space, commercial, COMMERCIAL. Santax Commercial. Okay. So sekarang ada 4823. Alhamdulillah, thank you so much everyone. Kalau ada tidak keberatan, kita minta like sahaja dan segala informasi apa-apa berkaitan dengan produk-produk komuniti ataupun current issues misalnya akan kita kongsikan di platform ini. Okey, baik. Saya tak nak mengambil masa yang lama sebab saya pun tak ada masa yang banyak diberikan. Tetapi mungkin Mel boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Melissa Zahari, betul-betul anak jati Sarawak, lahir di Kuching
dan saya berumur 37 tahun dan saya sekarang ini baru sahaja menetap di Kuching 3 tahun selepas lebih kuranglah 10 tahun saya bekerja dan juga menetap di Kuala Lumpur. Kata orang cukup masa, cukup ilmu tu, mungkin bagi orang terlalu sikit masa ataupun ilmu tu, tapi bagi saya cukuplah ni. Kami rasa kami mau baliklah ke Kuching tok. Jadi saya pun mengambil keputusan untuk balik ke Kuching, untuk berkhidmat pula kepada kerajaan negeri, untuk berkhidmat pula kepada anak-anak tempatan kita, dan alhamdulillah sekarang ini saya berada di sebuah GLC, dan sebelum ini sebenarnya pengalaman saya di media, kalau saya nak kongsikan kepada semua adalah selama lebih 9 tahun lah saya menetap di Kuala Lumpur, lebih kurang 2011. Mungkin kita boleh ke next slide ke? Okay. So, kenapa saya boleh mengatakan saya ni confident lah. Kita setiap manusia ni ada strength masing-masing, ada kelebihan masing-masing, dan kita tahu kedudukan, kemampuan kita bila kita nak melakukan sesuatu. Jika ditanya apa kelebihan yang ada pada Malisa Sahari, tidaklah besar, cumanya yang saya tahu, apa yang saya ada ketika ini, alhamdulillah saya boleh sampaikan kepada semua. Dan 13 tahun experience saya dalam broadcasting industry ini adalah lebih spesifik kepada kewartawanan. Nak menjadi wartawan ni juga satu tanggungjawab yang besar. Kalau Puan Sabtuyah dan lain-lain nak tahu, hari Sabtu tak ada perkataan Sabtu Ahad buat seorang wartawan ni. Dan tak ada public holiday untuk kita, kerana saya bekerja memang 24/7 dan kita kena sentiasa bersiap sedia dalam tempoh masa yang ada tu. Maksudnya akan adalah breaking news, akan adalah berita tergempar dan sebagainya. Jadi kita kena bersiap sedia, kena standby. Maksudnya kita ni sebagai frontliner ni kena sentiasa berkhidmat bagi Mel lah. Tak kisahlah bekerja sebagai apa sekalipun, walaupun kita belum bekerja misalnya. Sebagai contoh, pelajar-pelajar yang ada ketika ini, anda kena berada dalam keadaan yang bersiap sedia. Dan make sure bila anda berada dalam keadaan siap sedia tu, anda kena kuat daripada segi mental dan juga fizikal. Sebab itu saya selalu ingatkan diri sendiri supaya kalau boleh, ketika kita berada di fasa yang kata orang boleh melemahkan kita, boleh menjatuhkan kita, keep asking yourself, bercakap kepada diri sendiri, aku boleh ni, aku mesti boleh buat, mesti ini. Kita sentiasa motivate ourselves. Kalau kita nak tunggu orang untuk motivate kita, of course tak boleh dan susah untuk kita mendapat circle yang baik ataupun circle yang positif. Tetapi hanya kita sendiri saja tahu kelemahan kita, kekurangan kita dan sebagainya. Kita kena motivate diri sendiri supaya kita dapat keyakinan yang berganda-ganda. So ini pengalaman Nel dalam bidang kewartawanan dan juga dalam bidang penyiaran ini. Dan mungkin kita boleh ke next slide pula. Okay. So, apa yang Mel boleh kongsikan juga kepada mereka yang hadir pada hari ini, untuk menjadi seorang ketua ataupun leadership ni, dia ada beberapa kriteria. Tapi apa yang boleh Mel rangkumkan menerusi page ini ataupun muka surat ini, slide ini, jika kita ada bakat tetapi tak ada minat, benda tu tak akan jadi. Jadi macam mana kita nak menjadi macam mana kita nak dapat package tu? Yang pertama, ada bakat, alhamdulillah. So disusuli dengan minat. Bila ada minat ini, kena ada dedikasi. Dedikasi ni kena bagi betul-betul 100% commitment. Lepas itu ketiga, minta maaf, kita kena ada consistency. Konsisten lah. Kena buatlah, bila membuat sesuatu benda tu kena buat secara konsisten. Biarlah graf itu mendaftar sahaja. Yang penting, consistent. Hari ni buat, esok kena buat, tambah lagi benda-benda lain. So, bila kita ada kriteria seperti bakat, ada minat, ada dedikasi, ada konsistensi, barulah kita menjadi yang luar biasa. Untuk yang menjadi luar biasa ni pula, kena work hard. Of course, work smart tu memang penting. Tetapi
bagi saya, bagi Mel sendiri, kerja keras tu penting. Kalau tak ada kerja keras, tak nampaklah hasilnya. Walaupun hasil yang kita nakkan tu, yang kita impikan, tidak mendapat secara instantly, secara kadar segera, it's fine. Begitulah dalam kehidupan ni akan ada fasa-fasa cabaran, kesusahan dan sebagainya. Sebab percayalah, at the end of the day you akan dapat result tu. Walaupun ia tidak seperti apa yang kita nak capai, tidak seperti apa yang kita nak impikan, percaya dan yakinlah, one fine day, the right time akan datang juga. So hasilnya akan terjadilah. Jadi dalam apa-apa yang kita lakukan, kena sentiasa sabar jugalah. Kalau tak sabar dan sentiasa tergopoh gapah tu, tak cantik lah sebenarnya flow dia. Apa yang Mel boleh kongsikan sepanjang Mel bekerja di beberapa company ataupun syarikat ni, banyak pengalaman. Dan pengalaman ini Mel boleh katakan sebagai satu tiket kepada Mel untuk kongsikan kepada sesiapa sahaja. Even kepada me myself. Tahu tak kenapa dalam hidup ini, bagi saya Puan Subteras dan juga kepada anda yang tengah mendengar sekarang ini, kepada peserta 83 peserta ini, bagi saya dalam kehidupan ini kena mesti ada cerita yang tak best. Cerita yang macam gagal, macam jatuh, macam you down dan sebagainya. Sebab apa? 10 tahun, 20 tahun akan datang. Cerita ni adalah menjadi satu cerita yang cantik untuk kita ceritakan kepada keturunan kita. Tak best lah kalau kita cerita pasal Malisa Sari, semua baik je, bekerja cemerlang, pelajar cemerlang, selalu dapat award. Tak cantik. Cuba kalau ada cerita Malisa Sari ni, ada pernah diherdik misalnya, contoh, pernah ditengking misalnya. Story dah buat cantik-cantik, tiba-tiba editor tak approve. Cerita-cerita macam tu boleh motivate orang. Even you yourself pun tahu dekat mana kelas you, dekat mana keadaan you ketika itu. So bagi saya, kehidupan ataupun nak membina keyakinan ni sebenarnya adalah daripada diri you sendiri. Kalau you tak ada keyakinan yang tinggi, kepercayaan pada diri sendiri, bagilah 10 penceramah sekalipun, bagilah bacalah you buku 10 buku sekalipun, kalau you tak mengaplikasikan ilmu tu, setiap kata-kata tu kepada diri sendiri, tidak mungkinlah kita boleh berada pada satu platform yang kita nak tu sebenarnya. Itu pada pandangan saya. Sebab bila bercerita pasal pandangan nasihat, saya yakin Puan Subteras lagi berpengalaman daripada Mel. Sebab jika dibandingkanlah dengan mereka-mereka yang ada dekat sini. Mungkin kita boleh ke next slide pula. Okay. So mungkin saya boleh menambah sikit dekat sini untuk menjadi leadership ni juga, kita kena kita kena ada style kita. Ada orang menjadi ketua ataupun leader ini, dia ada style dia, nak jadi dictator, ada cara yang berlemah lembut dan sebagainya. Itu terpulang. Yang penting kalau kita nak menjadi seorang ketua atau leader ini, kita kena selalu firm, tegas. Bila berkata, bila kita bercakap, bila kita memberikan tugasan misalnya, kalau boleh avoid lah perkataan-perkataan yang tak elok. Contohnya, awak ni tak ni lah, perkataan yang kurang menyenangkan lah. Cuba bayangkan kalau keadaan tu berada di tempat kita. Of course kita akan terasa kecil hati dan sebagainya. Besar tanggungjawab ni. Kalau semua tanya Mel lah, kalau lah ada yang bertanya lah. Apa perkara yang susah bila menjadi leader ni? Sukarlah dalam bahasa yang cantik lah, sukar. Manage people. Bukan mudah untuk manage people ni. Nak manage urusan sendiri, saya rasa lagi cantik, lagi senang. Mungkin mudah sikit lah. Tapi manage people ni is not that easy. Sangat susah. Sebab apa? Kita kena ingat, tak semua boleh berfikir macam apa yang kita fikir. Tak semua boleh terima apa benda yang kita nak sampaikan. Tak semua boleh terima apa idea yang kita nak share ni. Tetapi itulah,
yang ini memang kena belajar dari masa ke semasa. Saya rasa Puan Sapuyah pun ada menyampaikan informasi atau ilmu ini ke mana. Saya rasa Puan Sapuyah pun mungkin mengaku it's not that easy untuk manage people kan Puan Sapuyah kan? Bukan perkara mudah. And then mungkin kita ke next slide pula. Dayang Aimi gelak. Okay, what has been the most rewarding experience of your career thus far? Sepanjang pengalaman Mel dalam bidang penyiaran ini, Mel mungkin boleh mengatakan perkataan lah, maaf saya minta izin saya menggunakan perkataan sedikit happy kerana saya adalah the first Sarawakian, first batch untuk Academy on Air yang dipimpin sepenuhnya oleh Datuk Aznil Haji Nawawi. Saya adalah the one and only lah Sarawakian, dan saya juga the one and only Sarawakian yang bekerja di sebuah stesen TV swasta terkemuka di Malaysia, di Asia, iaitu Astro Awani 501. Saya memang teruja sangat-sangat bila saya dihubungi oleh Encik Suhaimi Sulaiman yang sekarang ini merupakan CEO kepada stesen TV lokal kita, TVS, dan juga pernah menjadi CEO di Astro Awani. Bila dia call saya, Melissa Sehari, you dah ready ke nak jadi wartawan ni? Saya ingat lagi masa tu, saya di Kuching masa tu selepas habis akademi. Saya di akademi lebih kurang 6 bulan di akademi bersama dengan 10 pelajar-pelajar yang lain. 10 pelajar lain ni adalah selepas kita ada audition di seluruh Malaysia. Dan sambutan dia alhamdulillah sangat-sangat memberansangkan, dan saya semestinya bersyukur menjadi salah seorang pelajar dan anak didik Datuk Aznil Haji Nawawi. Bila dapat call Encik Suhaimi Sulaiman, Cik Mi lah saya panggil. Nama manja dia Cik Mi lah. Saya macam shaking yang teramat sangat. Saya macam tangan sejuk, lepas tu nervous, lepas tu dah berpeluh dan sebagainya. Sampai bapak saya cakap sini, Kak okey ke? Saya cakap, tak saya dapat. Saya cakap kejap. Saya cakap, Mel, you okey ke? Cik Mi cakap macam tu. Saya okey Cik Mi, saya cakap macam tu. Mel, adakah anda sudah bersedia untuk menjadi seorang wartawan? Besar tanggungjawab ni Mel, menjadi wartawan. Nanti banyak benda you kena buat. You tak boleh tidur Mel. Nanti pukul 12, pukul 1-2 pagi kita akan call. You okay ke? Kehidupan you sebelum ini 8 to 5. Sekarang ini dah tak ada dah 8 to 5. You akan kerja shift. You dah tak tahu dah malam ke siang, siang ke malam. Waktu tidur tak cukup, waktu rehat lagi lah. Adakah anda bersedia? Saya cakap dengan Cik Mi, saya sudah bersedia. Kenapa dan mengapa? Pada hari ketika pertama saya masuk on air talent ni, saya dah tanam siap-siap dalam diri saya. Bila lagi saya nak ubah kehidupan saya? Ini bukan ubah kehidupan sebab keuangan, tidak. Tetapi bila lagi saya nak ubah kehidupan saya mesti ubah daripada sekarang sebelum terlambat. Peluang datang sekali. Kalau saya tak ambil peluang ini, dan bila lagi? Saya cakap macam tu. Saya bukan nak kejar populariti masa tu, tapi saya nak betul-betul timba pengalaman ini. Dan finally, Cik Mi cakap, baik Mel, kita bagi awak dalam tempoh seminggu. Awak fikir dulu baik-baik, tak apa, ambil masa, take your time. Nanti call saya balik, kita akan bagi offer later. Alhamdulillah, cukup seminggu, hari ke-8 baru saya call Cik Mi. Saya cakap, Cik Mi, saya dah ready dah nak ke KL ni. Tapi are you okay ke? Tak apa ke berjauh dengan family? Tak apa Cik Mi, saya korbankan dahulu family saya. Bagi saya untuk 5 tahun dahulu Cik Mi, saya cakap. Saya akan capai apa yang saya nak. Baik, saya pun pergi ke KL. Saya pergi ke KL lah, begitulah kehidupan saya sampailah sekarang. Dan itu antara rewarding lah experience yang saya boleh kongsikan. Dan seterusnya pula saya menjadi first Sarawakian juga untuk hosting di Go Shop. Saya pun tak tahu part mana yang saya boleh jual barang ni sebenarnya. Sebab saya kalau mana-mana student Unimas ataupun Universiti Malaysia Sabah, Politeknik Kuching, saya sebenarnya graduan daripada Politeknik Kuching Sarawak dalam jurusan kejuruteraan mekanikal. Okay. Saya tak tahu skill mana, part mana yang saya boleh menjual ni. Saya dihubungi oleh pihak pengurusan Go Shop dan memberitahu Cik Melissa, anda dipilih untuk membuat hosting untuk Go Shop disebabkan anda bertudung, anda berhijab. So produk dia adalah jubah dan produk dia adalah yang berkaitan dengan Islamik lah. Jadi saya tidak berfikir panjang. Masa tu memang saya masih bekerja dengan Awani. Jadi saya buat tu pun waktu weekend.
to be honest, jujur kepada semua, bila kita ada kerja hakiki dan kita ada part-time job ini, kita kena pandai organize masa kita. Dan kita kena letakkan priority tu betul-betul. Saya rasa semua benda priority. Bila ada, for example, assignment. 5 assignment ni semua priority. Tapi pastikan priority tu yang dan hantar hari ini, yang have to submit today. Itu adalah priority anda. So macam ni tu cara anda nak manage atau nak membuat pengurusan masa yang betul. Okay. Kalau ditanya dengan saya 24/7 tu memang tak cukup bagi saya Puan Sabtu. Sangat-sangat tak cukup. Saya sampai cakap macam ni tau. Tengah buat kerja ni. Ya Allah Tuhanku, boleh tak bagi saya sejam je lagi. Sejam je lagi. Saya perlukan sejam je lagi. Sampai macam tu sebab saya rasa masa tu tak cukup bagi saya. Sebab bagi saya masa tu betul-betul berharga dan sangat-sangat bermakna bagi saya. Sebab tu saya akan gunakan setiap satu saat yang ada tu. Sebab bagi saya itu sangat rugilah, merugikan saya. So itu antara pengalaman saya dan saya juga menjadi the one and only Sarawakian juga moderator untuk Town Hall Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 with our former Prime Minister Tan Sri Muhyiddin Yassin. Itu pun menjadi satu berita baik, cerita baik juga dalam saya punya profil. Untuk bersama dengan kerajaan federal ni, kerajaan persekutuan ni pun sama juga sebenarnya, besar tanggungjawab yang saya galas. Saya dihubungi 2 minggu sebelum the day itself, event tu sendiri. Saya hanya dibagi tahu title dia apa, floor dia apa dan VVIP dia apa. Tiada skrip diberikan. Jadi Malisa sehari ni kena berfikir macam mana nak buat skrip ni. Untuk majlis-majlis rasmi, sebagai pengacara majlis memang kita memerlukan informasi-informasi ataupun input-input ni untuk kita sampaikan kepada orang. Dan bagi saya, walaupun dah ada pengalaman, misalnya saya perlu sediakan hard copy ataupun skrip itu. Bukan sahaja sebagai untuk kita sebagai bahan bacaan, tetapi sebagai reference, sebagai rujukan. Tapi skrip yang saya buat ni sebenarnya bukan skrip yang full skrip. Tapi dia sebagai poin-poin sahaja. Penambahan ayat dan sebagainya is depend on yourself. Sendirilah. Tetapi of course, untuk apa-apa segala informasi ataupun input yang saya letakkan, yang saya saya buat sebagai teks tu, kena dilihat dahulu oleh kerajaan persekutuan, oleh tim Tan Sri Muhyiddin Yassin sebelum pada hari kejadian sebenar tu untuk saya menyampaikan informasi tu. Dan bukan saya hanya mengambil, saya tak tidur sebenarnya Puan Sabtu pada hari kejadian tu. Sebab bayangkan kita ni dah nak bercakap dengan Perdana Menteri. Dan nak bercakap dengan Perdana Menteri pertama kali. Berdepan ni, bersemuka. Memang saya pernah berjumpa dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin secara face to face, tetapi tidaklah bercakap bersebelahan. Tetapi itu merupakan pengalaman yang sangat berharga dan paling besar pula tanggungjawab bila saya mengenakan pakaian ataupun outfit yang ditajis sepenuhnya oleh Santax Commercial. Di kepala saya ketika itu, kalau mungkin kita boleh tunjuk ada gambar kot kalau saya tak silap dalam slide ni. Kita boleh to the next? Boleh ke? Ada tak saya mengenakan tudung keringkam. Tudung keringkam adalah salah satu produk warisan Sarawak. Tudung keringkam Puan Sabtu yang saya kenakan itu berjumlah berapa tahu Puan Sabtu RM35,000. RM35,000. Bayangkan okay, ini adalah sebelum tu, ini adalah my very first consultation sebenarnya. Saya menjadi consultant juga Puan Sabtu sebelum tertubuhnya TVS. TVS ini dahulu sebenarnya adalah secara online di Facebook. Jadi sebelum mereka membuat secara online ni, mereka memerlukan konsultan untuk train anak-anak Sarawak yang ada bakat dalam bidang penyiaran ini. Jadi saya pun boleh menggunakan skrip yang sama, berbesar hati menerima pelawaan daripada pihak TVS untuk menjadi konsultan yang pertama untuk mereka. Dan ini untuk konsultansi untuk session ini saya buat 2 hari. Hari Sabtu dan juga hari Ahad. Masa ini saya masih menetap di Kuala Lumpur, so saya balik Kuching sekejap lah. So saya ada kelas dan juga session kepada, di sini kalau saya tidak silap ada lebih kurang lah 43 peserta yang participate untuk session saya ini. So saya sebenarnya masih juga membuat kelas ataupun session kepada mereka yang betul-betul minat dalam bidang penyiaran ini. So masih juga saya buat, cuma sekarang ini tidak aktif.
atas sebab kerja hakiki yang saya buat sekarang inilah. So kalau saya boleh ceritakan dengan saya di sini, kalau saya boleh tunjukkan, how would you react if you had to complete a task that made you dissatisfied with your job? How would you address this with management? So kalau saya boleh share kat sini, it is best to consult and discuss with my superior. Bila kita cerita berkenaan dengan ini, mungkin saya boleh kongsikan sedikit. Kalau anda ada sesuatu yang nak disampaikan, mungkin privacy bagi anda, ataupun mungkin tak tahu nak menyampaikannya bagaimana, tolonglah refer kepada supervisor ataupun superior anda ataupun lecturer anda yang paling anda selesa, yang paling anda rasa macam senang untuk anda sampaikan sesuatu. Walaupun kita ada BFF, best friend forever, kawan karib, kawan yang paling rapat dengan kita, mereka mungkin tidak boleh, bukan saya nak bagi tahu semua orang tidak boleh memberikan nasihat. Even saya sendiri pun bukanlah sepatutnya memberi nasihat yang baik kepada semua. Cuma cari orang yang betul-betul boleh memberi nasihat kepada anda. And make sure jawapan dia, kalau anda mendengar sepatutnya begini, jangan begitu. Kalau jawapannya sebegitu, maksudnya dia adalah orang yang sesuai untuk anda menyampaikan sesuatu jika anda mempunyai sebarang kemusykilan, permasalahan misalnya. Okay? Itu adalah nasihat saya kepada anak-anak buah saya, staff-staff saya lah yang bekerja dengan saya sekarang. Dan what was a challenging project and how did you manage? Kalau saya bagi tahu dekat sini, experience managing joining project lah. Ini adalah cabaran besar. Ini adalah masalah yang ada pada Malaysia sehari. Saya bukan tak percaya dengan orang, saya percaya dengan orang. Cuma saya ni disebabkan saya ni terlalu multitasking. Semua benda saya nak sauk, semua benda saya nak buat, semua benda saya nak tapau bersih. Padahal saya boleh je nak delegate kerja tu dan sebagainya. Tetapi bila kita dah menjadi leader ni, bila kita dah dapat tanggungjawab ataupun task yang diberikan oleh our big boss, kita kena list down satu-satu dan kita kena delegate kerja. Saya rasa mereka yang buat seminar ini pasti menggunakan skill yang ada. Dapat je benda, seorang buat ni, seorang buat tu, supaya kita flexible, supaya kerja yang kita buat tu smooth je. Tak adalah kita risau, benda ni apa lagi what's next So bila you pandai nak delegate kerja dia cantik lah, result dia pun cantik lah. So bila buat postmortem tu, you tahulah apa yang sepatutnya you kena buat, apa yang you tak patut buat lah. So to the next slide. Ada lagi slide ke? Saya ada berapa minit ya, minta maaf. Saya cakap ni, okay. Okay, ini saya share sedikit lah Ini adalah saya, Alhamdulillah, saya masih lagi berkhidmat di TVS walaupun saya sekarang ini bekerja sepenuh masa sebagai Head of Marketing, Media and PR di Syntax Commercial secara sepenuh masa. Tetapi tahun ini Puan Subteras, Alhamdulillah, saya disambung lagi kontrak oleh TVS selama 2 tahun. Dan, ya, Alhamdulillah. Dan sebenarnya Puan Subteras, sebenarnya saya malu dah sebenarnya Puan dan yang lain untuk membaca berita ni. Sebab bagi saya kan, ya Allah, ada ramai sangat-sangat bakat di luar dekat sana. Dan semasa saya last day berkhidmat di Astro Awani, saya katakan satu saja dalam diri saya. Masa saya ditanya Cik Mi ni, okay Mel, cukup time Mel you dah berkhidmat di sini Ada your last word tak kepada kita ni Mel? Macam ni lah Cik Mi, dalam bidang penyiaran ni kan Cik Mi. Saya sendiri cakap masa tu, tiba-tiba masalah. Sekarang terkena pada saya pula. Saya cakap dengan Cik Mi, hari-hari akan ada orang yang cantik. Akan ada hari-hari orang yang lebih cantik daripada kita. Tetapi yang membezakan kecantikan kita adalah kita punya ilmu dan the way we present ourselves. Dan saya percaya kalau anda merasakan anda tidak ada rupa paras yang cantik misalnya, kurang berpenampilan menarik misalnya, it's okay. Benda tu boleh di touch up. Boleh di add on, letak makeup sikit, apa semua, jaga makan minum, cukup tidur, cukup rehat. Of course you boleh jual yourself. Itu adalah kata-kata takhir saya sebab saya cakap dengan Cik Mi masa tu, Cik Mi, bila saya balik kampung ni Cik Mi, bila saya balik Kuching ni, I will make sure.
Saya akan pastikan saya ada protege. Saya akan ada Malisa Sari yang kedua, ketiga dan keempat. Tak ikut sebiji template Malisa Sari, it's fine. Yang penting ada sedikit elemen Malisa Sari dalam diri tu. Which is apa ilmu yang saya sampaikan lah. Tak perlulah nak, kalau follow cara bertudung macam mana tu, itu terpulang lah. Cara fashion style dan sebagainya lah, itu terpulang lah. So, ini antara benda yang saya boleh kongsikan. Mungkin kita boleh to the next slide. Tadi saya ada tanya soalan, saya ada berapa minit lagi, minta maaf. Okay, saya rasa saya kena baca chat ni kot. Oh, saya boleh baca chat sikit boleh ke Puan Sabtu ya? Oh, okay. Ada cakap boleh miss, boleh bah. Ini mesti daripada Sabah. Setuju dan benar apa yang Miss Malisa share. Bakat tanpa minat tak jadi, sangat betul. Dedikasi, komitmen, konsisten menjadi luar biasa. Luar biasa, perlu work hard and smart. Very inspiring. Thank you so much. Masya Allah, she's cool, right? Goosebumps bila dengar. Very inspiring. The real beauty with brain. Betul. Yup, so indeed so cool. Tabarakallah. Her words really kuatkan my semangat. Oh, ini siapa ni? Nur Ain. Sebab saya pun one and only Sarawakian in my course sekarang. Alhamdulillah. Hebat, luar biasa. Betul. Dan lagi satu. Bila kita menjadi luar biasa ini, tidak akan ada orang yang suka dengan kita. Akan ada yang mengecam kita. Akan ada orang yang memandang rendah atau look down on you. It's okay and it's fine. Saya selalu cakap macam tu. It's okay Mel. It's okay Lisa. It's fine. Yang penting kita tahu apa yang kita buat. Kita tahu apa yang kita lakukan. Dan make sure apa yang pernah orang sampaikan, apa yang pernah orang ceritakan, benda yang tak baik, yang tak positif kepada kita, jadikan ia sebagai satu pengalaman, jadikan ia sebagai satu pengajaran. Sebab one fine day, satu hari nanti, orang akan tahu the real you. Itu yang saya selalu ingatkan diri saya. Ingat, untuk menjadi popular ni, tak ada orang yang suka. Tak ada orang yang akan minat dengan apa yang you nak share. Tak ada orang yang suka dengan you. Akan ada sahaja orang yang mengecam you, mengherdik you, memberi kata-kata yang tidak positif kepada you. Tetapi, jangan membiarkan kata-kata yang negatif ini terus menjatuhkan you. Manusia selalu jatuh. Tetapi dia tidak tersungkur selamanya. Bangunlah, bangkitlah kerana benda ini yang akan menguatkan you. Ingat, orang sekeliling ini adalah sebagai pimpinan you. Tetapi kita sendiri, you sendiri yang akan menjadikan diri you yang sebenar. You sendiri yang boleh membangunkan diri you. Itu yang saya boleh sampaikanlah untuk menjadi yang luar biasa. Masih ada 37 minit. Okay, saya try to cepatkan supaya kita ada Q&A. How would you deal with a client or manager who disagreed with your PR strategy? Okay, ini adalah the best tips yang saya boleh kongsikan. Sebab dia sangat-sangat menjadi. Kejujuran yang saya boleh sampaikan kepada semua. Bila you jadi the one and only Sarawakian ini, akan adalah orang macam, alah, malah ajak kita kami, awak ya situ apa semua kan. It's okay. Tak kisah. Dia macam anggap je benda itu sebagai gurauan semata-mata. Kita ni, of course manusia ni cepat terasa, cepat sentap, cepat kecil hati. Tapi jangan biarkan kesentapan, kecil hati tu terus bermain-main sampai emosi terganggu. Jangan, tolong avoid, tolong elakkan. Kalau anda tahu perkara-perkara itu boleh membuatkan you rasa jatuh, you kena ada border ataupun ada limit lah. Kena tahulah dengan siapa you berborak dan berjumpa dan sebagainya. Pertama sekali, win their heart. Ambil hati dia, tackle hati dia. Puan Sabtu ya, saya rasa ini kiranya kalau dalam hubungan lagi lah Puan kan. Kalau Puan ingat, Puan boleh recap balik kan kisah cinta Puan kan. Ataupun kisah cinta anak-anak didik Puan ni. Saya rasa anak-anak didik Puan ni semua dah ada boyfriend, dah ada girlfriend. So tips pertama, ambil hati dia orang dulu. You tahu kan macam mana nak tackle hati ni? Of course you tahu kan. Boyfriend you suka apa, dia tak suka apa. So you janganlah buat benda yang dia tak suka. So you buat benda yang dia suka. Okay, so win their heart. So benda sama you boleh aplikasikan kalau you nak jaga hubungan baik, komunikasi yang baik dengan your leader. Okay, so talk nicely to your client ataupun manager. Cakap baik-baik. Ingat, kalau kita buat baik tu, buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Jadi bila bercakap tu, biar ada tone dia, biar ada intonasi dia. You know, dia ada lenggok dia.
kalau bercakap dengan Puan Sabtuyah ini, macam ni cara style dia bercakap. Kalau dia suka gelak, carilah benda yang boleh menggelakkan dia. Tapi janganlah sampai mengecikkan hati dia. No, kita kena tahu ada limit tau bercakap dengan orang ini. Kalau cakap dengan boyfriend, baby, sayang. Dia macam, baby, marah lah tu. Cuma kalau, baby, dia macam, faham tak? Dia ada style dia. So, kena cakap baik-baik. And then, C, yang ketiga adalah, be a good listener. Listen to them and then try to accommodate for what he or she want. Menjadi pendengar yang baik ini tak semua boleh menjadi pendengar baik. It's okay kalau kita menjadi pendengar sahaja, tidak menjawab ya, tidak menjawab tidak. Okay? Kebiasaannya kalau saya ada kawan-kawan lah, bukan kawan-kawan, even my staff sendiri akan tanya saya lah, Puan, boleh tak kita jumpa sekejap? Saya ada benda nak sampaikan ni. I need someone to talk to. Okay, saya mendengar. Saya dengar daripada A sampai Z dia bercakap. Tapi saya tak cakap apa pun. Saya dengar je. Good listener. So you jadi good listener, you berdengar je apa dia cakap. Nanti kalau cakap, Puan boleh tak kalau Puan boleh bagi nasihat dekat saya. So kalau kita memberi nasihat ni pula, kita kena be neutral. Kita tak boleh backup dia, kita tak boleh nak menghentam dia juga. Jawapan tu kena be neutral. Supaya dia sendiri boleh berfikir positif, okay? Dan yang terakhir sekali, slowly attract their attention in a good and professional way. Ini pun sama juga. Dalam apa-apa hal sekalipun, pekerjaan ke, dalam belajar ke sekalipun, dalam kehidupan kita misalnya, kita kena tahu macam mana nak attract dia, nak ambil perhatian dia. Ambil perhatian pula, janganlah sampai timbulnya syak wasangka misalnya, jatuh fitnah misalnya daripada orang. Tengok tu Mel, dia baik dengan bos. Tak apa, adalah benda tu. Jangan sampai menimbulkan syak wasangka ataupun fitnah. Apa benda yang saya praktiskan kepada staff-staff saya ataupun anak-anak buah saya adalah bila melibatkan kerja, jumpa saya di office. Okay, jumpa saya di office dan hantarkan email kepada saya ataupun private message saya. Itu secara profesional. Tetapi kalau dia melibatkan personal, kita jumpa dekat luar. Okay, itu adalah konsep saya bekerja lah. Even sampai sekarang pun sama juga. Kalau ada benda personal, saya akan jumpa dengan kawan saya di luar. Tapi kalau benda-benda yang related to kerja, it's better to buat dekat office. Sama juga dengan anda, dengan lecturer, dengan Puan Sabtuyah misalnya. Puan Sabtuyah, saya ni ada problem lah, assignment ni saya tak boleh jawab lah Puan Sabtuyah. Macam mana cara you nak jumpa Puan Sabtuyah? Jumpa di office. Bukan di kantin, bukan di kafe. Lokasi ataupun venue terpulang kepada Puan Sabtuyah nak pergi dekat mana. Tetapi kita sebagai student, kita kena tahu subjek tu macam mana. Kalau subjek tu berteraskan ataupun pasal kerja, pasal belajar dan sebagainya, lokasi dia dekat sini. Kalau personal, dekat luar. Okay, to the next session pula. Kita ada next slide. Okay, what would you do if you were put into a situation where you were required to put in additional effort to complete a task? Pada awal-awal tadi, Mel bagi tahu kita kena bersiap siaga, standby mode. Mel, sorry you tak ada annual leave today, you have to come to office now. So dia tak ada, tapi Cik Mi, tak ada perkataan tapi. Okay? Bukan bermakna kita tak boleh argue dengan supervisor kita ataupun big boss kita. Tapi the day kita dah terima tanggungjawab tu, masa mula-mula interview saya cakap, boleh Cik Mi? Saya yakin Cik Mi, saya boleh kerja ni. Baik, keluarga jatuh nombor 10. Kerja adalah priority. Ingat, setiap apa yang telah kita janjikan kepada orang, kita harus tepati. Walau dalam keadaan mana apa sekalipun. So make sure kalau kita dah berjanji kepada parents kita, okay bapa, okay mak, kami janji. Kami akan make sure this time, exam tu, kami mau dapat A semua. So make sure you tepati dan kotakanlah. Tetapi dalam kurungan, jangan sampai memudaratkan diri dan memudaratkan kesihatan. Okay? So kita nak memuaskan hati orang ini bukan juga perkara yang senang kita nak buat. So make sure sebelum anda berjanji, bercakap apa-apa, mengipikan apa-apa, fikir baik-baik dulu, digest betul-betul. Aku boleh buat ke tak? Kalau tak boleh, ni cakap tak boleh. Kalau boleh, you tunjukkan. Tetapi macam saya boleh kongsikan sedikit pengalaman saya bekerja sekarang ini jauh berbeza lah dengan kerja penyiaran saya sebelum ini. Kerja penyiaran ini step forward je. Berita dia macam ni tu je lah. Tapi ini saya kena berfikir secara strategik sikit. Strategic analytical sikit lah. Banyak benda yang kita kena have to create lah. Okay.
Dan daripada pengalaman ini mungkin saya boleh kongsikan kita kena tahu apa yang kita nak buat ni. Dia bukan sekadar you tulis atas kertas ataupun proposal, dah lah, that's it lah. No. You have to buat lebih. Saya kalau my boss minta satu idea, I kena standby 3 idea kat bawah. So bila satu tak jadi, to the next pula. Okay, itu saya boleh kongsikan yang A. B, buckle down and figure out the best approach to completing the task. Bila kita nak melakukan sesuatu, saya rasa kalau let's say seminar ini tidak berlaku secara virtual misalnya, mungkin kita boleh buat secara fizikal, tapi kita minimizekan orang. Kita kecilkan circle tu. Macam itulah, kita kena ada option. Kita kena ada plan A, plan B. Okay? And then number C, maintain a positive outlook and utilize my organizational skills to develop plan of action. Macam Mel bagi tahu pada awal-awal siaran tadi, you kena positif. You kena sentiasa maintainkan positive outlook itu supaya you boleh meyakinkan orang. Okay, so yang keempat adalah if there were any tasks I could delegate to other people, I would ask for assistance. Maksudnya kalau you tak mampu untuk melakukan sesuatu task ataupun tanggungjawab itu secara berseorangan, you cari someone yang you boleh percaya. Okay, barulah kerja ataupun hasil yang dapat nanti memberansangkan. Tadi macam masa Puan Sabtuyah bagi tahu dia cakap dia terharu. Dia tengok, tak sangka seminar ni walaupun dalam masa singkat ni menjadilah partisipasi macam banyak juga ni saya tengok ni. Daripada awal tadi dedikasi, benda-benda itu penting. To the next pula. Okay, Nur Syafiqah bagi api membara Okay, ada yang lain lagi ke? Tak ada? Secukup time? Ada Q&A session ke Miss Jennifer? Ada satu lagi slide kan, Miss? Betul. Mungkin kita boleh tunjuk slide. Boleh. Saya try to skip mana yang sempat Minta maaf everyone. Saya harap saya tak memboringkan semua. Jadi sementara saya tunggu slide saya to the next tu, saya nak tengok dulu berapa followers yang ada. Okay, saya ada 4842. Wow, amazing. Daripada 4817 tadi, sekarang dia ada 4842. Thank you so much guys. So ini adalah pengalaman sedikit daripada saya. Saya adalah Head of Marketing, Media and Public Relations di Syntax Commercial. Mungkin anda masih baru mendengar Syntax Commercial. Saya boleh ceritakan sedikit saja. Syntax Commercial business focus kita adalah 2. Food and craft dalam kurungan heritage ataupun warisan. Satu lagi adalah fashion and textile dan technology and digital. Bila sebut food and craft ni sebagai contoh lah. Ikan terubuk yang mentah tu. Bila kita nak bantu community ni, make sure ikan terubuk tu jadi benda yang boleh commercializekan. Maksudnya ikan terubuk tu you kena goreng, you kena letak garam, cili dan sebagainya. And then you letak dalam bekas yang biasa. Bila dihantar ke Syntax Commercial, kita akan buat packaging. Kita akan bagi dia nampak cantik So itu maksudnya commercialize. You kena commercial something yang daripada bahan mentah supaya menjadi sesuatu yang lain. Okay. So untuk fashion and textile adalah kalau anda pernah dengar Songket and Keringkam Gallery yang terletak bersebelahan Borneo Museum itu adalah jagaan kita lah di bawah Syntax Commercial. Kita menjaga warisan-warisan Melayu yang ada ini. Antaranya Songket dan juga Keringkam. Untuk pengetahuan semua mungkin saya boleh cerita sedikit. Songket ni sebenarnya ada di Sarawak, ada di Pahang dan ada di Terengganu. Apa beza Songket Sarawak ini? Ini saya nak bagi tahu sedikit ni. Ceritalah kalau orang tanya apa special Songket Sarawak ni, apa bestnya Songket Sarawak. Songket Sarawak boleh pakai depan dan belakang. Okay, benang dia tidak berjarut-jarut orang cakap. Tidak saya tak tahu dalam bahasa yang sebetulnya lah. Tapi dia boleh pakai depan dan belakang. Maksudnya kalau bapak kita, kalau boyfriend kita terbalik pakai songket tu, jangan risau sebab dia tak nampak pun. Dan sulaman ataupun tenunan itu kita panggil sebagai tenunan tapok ataupun tenunan sembunyi. Itu yang membezakan Songket Sarawak, Pahang dan juga Terengganu. Okay. So itu adalah kita dah. Dan kalau tak keberatan, saya jemputlah. Ini kalau belanja saya kena belanja setengah-setengah ni. Saya tak boleh belanja semua. Kalau ada kesempatan datanglah ke bangunan yayasan di Heritage Central Cafe, terletak betul-betul berhadapan dengan Padang Merdeka. Itu pun di bawah Syntax Commercial. Kita pun ada buka cafe juga. Dan makanan yang hidangkan semuanya makanan ataupun menu-menu warisan. Saya boleh recommend siap-siap menu yang paling laku keras lah. The best seller adalah
Nasi goreng dabai bersama cincaluk. Okay. Western food yang paling sedap adalah lamb chop dan juga chicken chop. Dan menu-menu yang anda makan ini tadi dimasak sepenuhnya oleh graduan, lepasan graduan Sentex. Okay. Sentex ni pula adalah kampus. Okay. Sentex ini adalah stand for Center of Technical Excellence Sarawak. Kita ada 6 kampus, kita ada di Kuching, kita ada di Lunduk, kita ada di Lawas, kita ada di Muka dan kita ada di Kuching itself. Jadi kepada graduan-graduan ini, saya nak, bukan pujuk lah, lebih kurang memujuk lah. Jika anda selepas belajar tidak tahu nak ke mana misalnya, nak menambah skill, technical, nak menjahit songket, nak buat keringkam misalnya, sila datang ke Santex. Kita menawarkan pengajian ni secara percuma, terbuka kepada Sarawakian dan terbuka kepada mereka yang berada di Sabah dan terbuka juga kepada mereka yang berada di semenanjung Malaysia. Tempoh pengajian paling kejap adalah 2 hari. Hari pertama dan hari kedua short courses, hari Sabtu dan hari Ahad. Dan kos yang panjang adalah 3 ke 6 bulan. Okay, secara ringkas Okay, next. Saya nak cepat-cepat. Sorry. Okay, next. Kau ada soalan? Aduh, sedap. Okay, jom pergi sekarang. Betul, pergi sekarang. Kita buka daripada Isnin sampai Sabtu pukul 9 pagi sampai 9 malam. Hari Ahad kita tutup, kita rehat. Okay, next. Okay. Ada soalan lain? Sekarang dah 8.44. Thank you so much. To the next slide. Ada lagi ke, Jennifer? Yes, Heritage Cafe sedap makannya. Jom kita pi ramai-ramai. Oh, kita pi ni orang apa? Ni Puan Subteras Okay, Puan Subteras. Oh, saya orang utara ke? Okay, jom pergi Bukan sekarang. orang utara tapi memang sedaplah pergi kat situ. View cantik, Oh, thank you so presentation much. cantik. And then dah tengok yang dekat Carringcam tu kan. Dekat siapa pun kacak juga lah. Kami orang situ je. Oh, okey. Puan Subteras, kita orang situ je. Betul. Kami ada menawarkan sewa jugalah kepada mereka yang nak menyewa keringkam dan tudung yang Mel pakai biasanya untuk baca berita memang 100% daripada kita punya hasil lah. Hasil bukan kita yang buat tetapi komuniti-komuniti tempatan yang menyulam keringkam itu. Jadi sebab saya nak represent Sarawak ini, sebab tu saya mengenakan tudung keringkam untuk menjadi outfit saya tiap kali saya baca berita lah. Itu antara the best way untuk saya jual Sarawak ini sebenarnya kepada orang luar. Okay, first and last impression. Life is full of first impression. Ini adalah sama macam tadi lah. Mungkin saya boleh recap. Dulu saya dah buat talks juga dengan student Unimas. First impression. Mungkin kita boleh ke sebelum slide tu. Sebelum previous one. Okay, kalau anda perasan first impressions are so important and they happen in the first 7 second. Dekat TV, kita ada 7 saat pertama untuk kita nak jual diri kita sendiri. Okay, so make sure sebelum 7 saat tu you kena ready dah apa you nak cakap depan TV. Sebab apa? After 7 second, kalau orang switch TV maksudnya you tak boleh tackle. You tak boleh you tak boleh react betul-betul apa yang audience ataupun viewers you nak. Okay, itu adalah 7 saat pertama dekat TV. You kena jual betul-betul yourself. Jaga cara penampilan you sebaiknya, jaga percakapan you. Eye contact tu pun penting juga untuk 7 saat pertama. Okay, di radio pula 3 second. Kenapa 3 saat di radio? Di radio, kalau 3 saat tu adalah lama bagi kita. Pernah tak kalau tiba-tiba anda dengar radio kan? Anda dengar diam je. Diam tu macam lama tapi sebenarnya 3 saat je pun. So make sure bila kita bercakap ni, for example kalau anda pernah terdengar lah, kita bersama dengan kami Choppy cakap di era music hit terbaik. So 3 saat pertama tu Choppy cakap tu, kita punya klik juga. Kita kena betul-betul cakap yang apa, dah tahu apa yang kita nak cakapkan tu dalam masa 3 saat pertama. Itu radio. So to the next pula. So make sure ingat 7 saat pertama di TV, 3 saat pertama adalah di radio. Okay, 2 masa ini adalah kita perlu jagalah. So masa ini juga anda boleh aplikasikan tiap kali anda nak attend interview ataupun nak bercakap dengan Puan Subteras. Okay, make sure 7 saat pertama tu you kena pandai tackle hati dia. Supaya 7 saat tu adalah yang berbaloi untuk orang. Ingat,
7 saat pertama nak jumpa Puan Sabtuyah, kena tahu apa nak cakap. Okay, so next. Okay, next. Kita dah 10:11. Okay, usage of words and sentences according to context. It's all about language, both written and spoken. Ya, betul. Bila kita bercakap dengan orang ini, tidak kisahlah dia puan, tuan, profesor, doktor, datuk dan sebagainya, kena ada tata bahasa, kena ada ayat-ayat yang cantik, ayat-ayat yang baik. Okay, jangan bila Puan Sabtuyah bergurau dengan kita macam kita ya puan, kita puan. Jangan cakap macam tu. Dia macam kena ada style. Dia tak boleh, janganlah buat Puan Sabtuyah macam kekawan sangat-sangat. Kita kena ada limit dan border dia, okay? So, kita kena hormat dia. Even kalau kita nak call, for example, Jennifer call dengan Olivia misalnya. Ini nak bercakap pasal seminar ni, nak follow up pasal seminar. Jangan cakap ni, "Oh, Olivia dah bangun kah? Dah siapkah seminar kita tu? Apa hal? Apa di pola you tu? Oh, you tu si mula kerja kah?" No. You cannot talk like that dengan kawan you. Dalam team you. You kena cakap baik-baik dengan Olivia. Contoh, saya bagi contoh je lah Jennifer, tahu Olivia. Jennifer kena cakap macam ni dengan Olivia. "Olivia, kami tu nak nanya, dah siapkah nak slide Puan Melaria? Kita cek namna, kami takut salah bah, cuba cek namna." That kind of tone suara. You jangan orang Semenanjung cakap, jangan suka mencarut bila bercakap dengan kawan-kawan ni, walaupun kita dah kenal kawan 20 tahun, 30 tahun, you tak boleh mencarut dia. Boleh, sekali-sekala okey, tapi jangan berkala-kala, macam which is tak cantik lah untuk you lah. Okay, so make sure bila kita bercakap dengan orang, kita ada style dia. Sama juga dengan kalau you nak type message. You nak type message ni, intonasi manusia ni lain-lain. Contoh, boyfriend you cakap macam ni, "Baby, koma, jom kita pergi keluar makan sekarang." Ada tanda seru. Dia boleh jadi macam ni. You bacakan, "Baby, keluar makan sekarang." Dia boleh jadi dalam keadaan ada marah, atau it can be, "Baby, kemas lah, jom kita keluar sekarang." Dia macam tu. So make sure bila you nak type message, bila you nak bercakap dengan orang, bayangkan benda tu diri you sendiri. You baca macam mana, adakah penyampaian tu sampai ke you ataupun tidak, positif ke tidak. Okay, next pula adalah number 2. Ini adalah verbal communication. Okay, ini adalah typing formal, informal messages through social media and text. Saya ada bagi perbezaan dekat sini. Kalau anda boleh nampak okay, kalau boleh nampak dengan jelas, kalau mungkin boleh Mel tunjuk dekat situ. Kalau untuk post yang pertama, Mel kongsikan perkara yang paling berharga dalam hidup adalah ketika kita sedar telah berbuat kesalahan. Ilmu yang tidak boleh dibeli dengan apa pun. Kita tidak akan belajar apa pun tanpa adanya kesalahan. So, kebiasaannya caption-caption yang saya kongsikan di platform social media adalah caption-caption yang berunsurkan positif. Okay, benda-benda yang baik-baik sahaja. Sebab apa? You kena ingat, apa yang kita kongsikan di social media, make sure tidak menimbulkan fitnah, menimbulkan syak wasangka. Kena benda yang baik-baik saja. Sebab apa? Bila orang buka social media you, bila dia baca benda-benda yang positif, dia pun jadi macam, benar padanya. Benar. You know? Bila you letak caption, contoh je lah. Contoh. Ini tidak ada melibatkan mana-mana individu Contoh. Kami si suka dengannya tu, entah apa-apa je panggilnya. Pap. Letak dekat social media. You know? Bila orang baca macam, Allah, pahal mesti kelahi tu. Terus message kat group, pahalnya boleh je. You know, that kind of situation, dia buat you jadi macam tak syok And then lagi satu, kalau anda perasan caption yang saya kongsikan di social media, dia ada style dia. Dia ada paragraph dia. You know, ada noktah, ada koma, ada space, ada paragraph. You know, itu saya punya style lah. So style itu yang saya gunakan masa saya belajar di Astro Awani. Okay. So dalam personal life saya pun saya apply benda yang sama. So anda boleh mungkin saya izinkan anda boleh gunakan template ataupun pattern ini untuk anda type caption. Okay. Nak hantar message. Ini adalah contoh berupa template yang saya gunakan kalau saya nak hantar message dengan bos saya. Assalamualaikum bos, selamat pagi, koma, space. Bos, kami nak padah tu. Seminar kami dengan Unimas jadi noktah.
Bos, ibu lupa tanggal, okey? Noktah bertindih, tarikh dia berapa hari bulan, jam dia berapa hari bulan. So itu style mesej saya kepada bos saya, okey? Ada orang yang pernah bagi tahu saya, Puan Mel, menjadi ke grup WhatsApp ni kalau kita wujudkan, sebab grup WhatsApp ni suka cakap benda-benda yang merapu, benda-benda yang tak elok. Tak juga saya cakap, grup WhatsApp ni bagus sebenarnya kalau you dah train anak-anak buah you untuk buat format style texting ni macam ni. Macam format yes, betul. Macam format email. Praktiskan guys. Seriously, praktiskan. Even saya nak reply mak bapak saya akan cakap macam ni. Assalamualaikum Pak. Malam tu kami nak keluar dengan kawan dan movie. Sorry Pak, kami balik akhir. Wassalam. Faham that kind of, bila orang baca kan, tak bagi keluar pun macam, keluar je lah kak, balik je lah akhir pun, faham? Contoh. Saya bagi contoh je lah. Okay, next. Thank you for the tips. Okay, sama-sama. Next. Saya rasa mungkin, ini adalah contoh dia lah. To the next pula. Ini adalah contoh. Emoji, penggunaan emoji dan sebagainya. Ini penting jugalah. So mungkin saya boleh ini adalah contoh caption. Ini adalah Mel buat sendiri ya. Bila saya diberi tanggungjawab untuk menjaga social media di Senteks Komersial ini, saya kena be kreatif Puan Saptuyah. Be kreatif ni maksudnya macam ni Puan Saptuyah. Kalau saya menggunakan pengalaman saya di Extra One ni, saya aplikasikan di Senteks Komersial. Dan apa-apa informasi yang saya rasakan confident, relevant untuk saya kongsikan di platform social media, saya kongsikan. Sebagai contoh ini. Okay, saya menggunakan writing skill saya sebagai wartawan, saya kongsikan di Senteks Komersial. Ini yang membezakan platform social media Senteks Komersial dengan agensi-agensi yang lain. Ya. Sebab saya bukan campur adukkan, tetapi saya nak varietykan informasi ini. Bukan saja nak menjual produk semata-mata, tapi benda yang berlaku di keadaan sekeliling kita. Okay, so saya memberi izin supaya jadikan slide ini sebagai one of your syllabus ataupun konten dalam pengajian ataupun program anda selepas ini. Okey, saya izinkan. Dan mungkin kita boleh buka soalan kalau ada soalan. Banyak page ni sebenarnya. So anda boleh bacakanlah. Nanti Jennifer dan Olivia boleh kongsikan dengan kawan-kawan yang lainnya. Miss Melissa, thank you very much Miss Melissa. Semua Puan Saptuyah. Ya, sementara kita nak menunggu para peserta bertanya soalan dan sebagainya. Apabila Cik Melissa, Miss Melissa berkongsi ni, saya sangat teruja sebab banyak tips-tips ni sangat berguna pada para pelajar terutamanya. Pengalaman tu sangat mahal dan walaupun kita tengok Miss Melissa ni dia cool, dia relax, but dia adalah type of person yang dia sangat assertive. Means that dia sangat memberi komitmen yang apabila diberi tanggungjawab dan sebagainya, dia seorang yang sangat memberi komitmen dan once dia nak mencapai sesuatu, dia mempunyai semangat yang sangat kental. So yang tu tidak semua orang adalah. Awak madah sebab dalam grup ni ramai pelajar daripada luar juga ni Miss Mel, sebab kebanyakan pelajar ni adik mereka belajar secara online kan. So sebentar tadi saya sempat berkongsi dengan pihak pengurusan universiti. Actually Senteks ni tak dekat juga di hati Unimas sebenarnya, sebab kita ada networking dan collaboration for a few perkara termasuklah keringkam tadi kan, projek keringkam dan sebagainya. So sebenarnya peserta yang ada pada webinar kita hari ini sangat bertuah bersama dengan Miss Mel. So take the opportunities, tanya soalan. Saya tengok dekat situ ada a few questions. So please Miss Jennifer, please majukan kepada Miss Mel. Ambil ruang berapa minit masa yang ada ni untuk you all full utilize bertanya pada Miss Mel. Bukan mudah ya. Kita dengar suara dia dekat udara, kita tengok muka dia dekat TV dan sebagainya. Sekarang you in person dengan dia. So please silakan. Saya boleh tanya soalan dekat Miss Mel, tapi saya bagi ruang pada mereka. Silakan.
So saya boleh bacakan soalan ni, tapi sebelum itu untuk pengetahuan semua, betul kita Syntax Commercial dan Syntax itself memang sudah menjalin kerjasama yang erat lah bersama dengan UNIMAS. Dan untuk pengetahuan juga tenaga pengajar UNIMAS juga ada berkhidmat di Syntax, iaitu Dr. Dayang Hanani dan juga Dr. Nadia Natra Musa dan juga Prof Khalid. Okey, 3 ini yang berkhidmat di Syntax ketika ini, dan 3 panel inilah Puan Sabtuyah yang menginterview saya, yang menemu ramah saya untuk saya dapat bekerja di Syntax Commercial ni. Banyak soalan-soalan cepu emas dan soalan yang out of the box. Soalan yang soalan-soalan daripada orang intelektual ni berbeza ni. Puan Sabtuyah, kalau saya nak pergi interview, nak jadi wartawan ni, soalan dia macam ini, pattern dia, template dia. Tetapi soalan kalau nak jadi Head of Marketing Media MPR ni, soalan dia memang betul soalan-soalan Allahuakbar. Saya sendiri pun macam okey, baik Prof, bagi saya peluang. Pengalaman macam ini yang membuatkan saya bersyukurlah sampai sekarang. Dan mungkin ada soalan daripada Muhammad Syawel. Hai Miss, siapa idola Miss dalam bidang yang Miss ceburi dan bagaimana beliau beri impak dalam pembangunan diri dan kerjaya Miss? Idola saya dalam bidang yang saya ceburi ini adalah the one and only Datuk Aznil Haji Nawawi, partner sendiri. Kenapa? Dia seorang yang versatile. Dan saya mengakui sampai sekarang bila saya bercakap orang ingat buka TV ke? Macam baca berita. Sebab saya sampai sekarang saya nak cuba versatilekan diri saya. Maksudnya bila bercakap tu macam boleh lah kalau react cool je, macam fun-fun. Ini tak, kalau bercakap macam baca berita, macam saya tak boleh. Memang template saya macam tu, pattern saya macam tu. That's the reason why kenapa saya memilih Pak Nil sebagai idola saya. Saya tidaklah sampai mengagungkan, cumanya dia menjadi reference saya, menjadi rujukan saya. Dan Alhamdulillah sampai sekarang saya masih berkomunikasi, berhubung lagi dengan Pak Nil. Dan saya baru-baru ini pun Hari Guru, saya ucapkan Hari Guru juga kepada beliau. Beliau banyak mengajar kepada anak didik dia ini supaya yelah bila kita mendapat sesuatu ilmu itu, make sure Mel, dia cakap, sampaikanlah ilmu tu kepada sesiapa sahaja. Itu antara benda yang sangat memberi manfaat kepada kita. Bukan sekadar kita bersedekah ni Mel, bersedekah duit ni, bersedekah makanan ni. Ilmu dan nasihat itu pun salah satu benda yang memberi manfaat besar, yang menjadi bekalan kita di akhirat kelak. Itu antara benda yang Pak Nil kongsikan dengan saya. Dan itu antara sebab saya kena make sure Malisa Sari kena ada dalam Academy on Air. Malisa Sari kena menjadi the one and only Sarawakian yang berkhidmat di Sarawak ni. I will make sure that. So Alhamdulillah, atas doa of course daripada keluarga saya, daripada ibu bapa saya, kepercayaan yang saya letakkan pada diri sendiri, keyakinan saya letakkan pada diri sendiri, saya menjadi apa yang saya sekarang ini. Saya masih dalam proses pembelajaran Puan Sabtuyah dan lain-lain. Kalau ada terkurang, terlebih tu saya sentiasa memaafkan diri saya. It's okay, it's fine. Tak dapat hari ni, esok saya boleh dapat. Tak dapat esok, lusa. Tapi make sure saya kena konsisten dalam apa yang saya buat. Okay? Kak Mel, macam mana nak handle criticism as a leader? Ayuh, ini memang soalan cepu emas lah. Macam saya cakap tadi, tak ada orang yang akan berkenan dengan kita. Tak ada orang yang macam suka-suka dengan kita. Mungkin suka kat depan, tak suka kat belakang. Kita tak boleh avoid. Selalu ingat macam ni. Kita ni masih hidup dalam dunia. Kita harus fikir orang sekeliling dan tengok situasi atau subjek itu. Kalau anda rasakan orang ini memberi impak yang tidak baik kepada anda, then let it go. Biarkan. It's okay. Kalau orang ini memberi impak positif kepada kita, teruskan dan belajar daripada dia. Terpulang kepada diri sendiri. Ada benda baik, benda buruk tentang orang itu yang boleh mengajar kita ataupun boleh mendidik kita. Tetapi ingat guys, benda ini pun penting juga yang masih saya amalkan sampai sekarang. Ingat, kalau 10 kebaikan itu orang itu memberikan kepada kita, takkan sebab satu kesalahan kita nak membenci dia sampai seumur hidup kita. So ingatlah perkara yang baik-baik dengan orang itu. Perkara baik-baik yang pernah disampaikan orang itu. Dan jangan menyebabkan satu kesalahan ataupun kesilapan dia membuatkan kita tak berkenan, tak okey dengan dia. Manusia ni tak ada yang perfect. Kalau perfect tu bonus.
Okay. So benda tu kena ingat sampai bila-bila. Macam saya cakap tadi, susah jadi leader ni. Jadi Puan Sabtuyah ni saya rasa, ya Allah ya Tuhanku, dia pun risau ni nak jadi ketua ni, nak menjadi seorang tenaga pengajar ni. Sebab apa tau? Ilmu yang dia nak sampaikan ni bukan ilmu yang main-main. Ilmu ni dia nak ajar kepada anak-anak dia, kepada student dia supaya ilmu ni boleh disampaikan dengan orang lain pula. Bila nampak student dia berjaya, bila nampak student dia cemerlang, dia tak minta banyak pun. Sekadar ucapan terima kasih pun dah memadai bagi Puan Sabtuyah ini. Sama juga macam saya sebagai seorang leader. How Miss organize masa for work sleep? Allahu Akbar. Okay, ini soalan Cipu Mas. Daripada Fitri, betul Organize masa, saya tak boleh ajar. Cumanya saya tadi ada bagi tahu, pastikan ada benda keutamaan, anda kena tahu keutamaan mana yang anda dahulukan dulu. Cari benda-benda yang priority. Contoh macam inilah, hari Sabtu ni hari Sabtu memang saya bekerja juga Puan Sabtuyah. Bekerja daripada rumah lah. Sebab saya nak kena fikir konten untuk seminggu, untuk sebulan akan datang. Macam mana nak bagi sales ataupun profit kepada company, okay. So saya pun kena bekerja juga. Tetapi saya akan make sure, kalau anda rasakan petang adalah waktu sesuai untuk anda beredah bersama family, so make sure pagi tu anda betul-betul fokus dengan benda yang anda nak buat tu. Contohnya macam assignment ada 10 for example. 10 tu nak kena submit petang ni juga. So tanyalah, assignment 1, 2, 3 tu nak kena submit what time dan sebagainya. And then kalau you boleh negotiate dengan your lecturer, you tanyalah, Puan Sabtuyah, saya yakin yang ini saya kena hantar pukul ini dan pukul ini. Okay. Kalau saya dibagi tahu, for example, contohnya saya punya pengurus besar, Mr. Syahrin merupakan lepasan graduan juga daripada Unimas, Syahrin Yusri. So let's say kalau dia bagi assignment dengan saya, Mel, I nak you buat proposal ni, pasal ini dan pasal itu. Bila you boleh submit? Saya cakap dengan Mr. Syahrin, saya kat sini, okay boss, boleh tak saya go through dulu satu-satu benda ni? Bila saya go through satu-satu benda, saya akan cakap, okay boss, saya dah dapat dah. Boleh tak bagi saya 1 minggu? Hari Isnin pukul 10 pagi, sharp, saya hantar benda ni atas meja bos. Okay? Itu adalah saya punya style. Saya akan make sure, saya akan bagi masa dan hari apa, tarikh apa. Saya tak boleh bagi tahu dengan bos saya, boleh bos, minggu depan. Hari Isnin boleh jadi minggu depan. Hari Selasa pun boleh jadi minggu depan. So make sure you kena betul-betul letakkan. Hari Isnin, 24 hari bulan, 10 pagi, meja bos. Okay? So baru you boleh betul-betul manage masa yang betul. Untuk kerja pun sama juga. Sekarang ini dah 4 bulan dah saya tak ada melakukan aktiviti bersukan. Saya seorang aktif, 2 sukan saja saya aktif, badminton dan pingpong. So saya ada join satu kelab pingpong di Sentex. So saya dah 4 bulan tak join. So itu adalah perkara yang sangat merugikan Malisa Sari sebab saya tak ada aktiviti riadah. Tapi saya gantikan dengan apa tahu? Saya gantikan dengan 2 benda. Kerja-kerja rumah macam menyapu, mop lantai, basuh pinggan, buang sampah. Saya gantikan dengan aktiviti sebegitu. Saya tak boleh main badminton. It's okay. Saya treadmill. Selepas pukul 10 malam. Okay, itu cara saya lah bersukan. Waktu tidur, saya minta maaf jangan ikut cara Malisa Sehari. Tetapi kalau anda boleh ikut, itu bonus lah. Di mana Malisa Sehari tidak mendapat tidur yang cukup. Saya tidak ada waktu yang cukup 8 ataupun 9 jam. Kerana waktu tidur saya adalah pukul 3 pagi. Setiap hari. Kecuali hari Ahad. Okay. Waktu tidur saya ada pukul 3 pagi. Bukan nak membiasakan diri, tak. Tetapi saya ada banyak benda yang saya have to. Saya ni sebab saya tak ada komitmen keluarga. Keluarga sendiri maksud saya. So saya tak ada masalah untuk yang itulah. Itu mungkin bonus bagi saya. Tetapi saya tidak sarankan kepada mereka yang ada keluarga, ada anak misalnya, ada boyfriend, ada girlfriend. So make sure anda kena manage betul-betul masa anda. Anda kena ada masa untuk keluarga, boyfriend, girlfriend dan anda sendiri. Macam saya sendiri, saya tak ada boyfriend. So saya ada masa sendiri, masa keluarga dan masa kerja. Jadi anda kena finalize cantik-cantik. Supaya anda tak terlebih kerja, anda tak terkurang family. Jangan sampai mak atau bapa kita terkecil hati. Alah, kakak ni asyik kerja je, tak ada masa ke dengan kita. So that's why saya tahu saya hari Isnin sampai hari Jumaat saya tidak memasak sebab saya bekerja.
So saya akan make sure Sabtu Ahad saya akan memasak dengan family. Itu janji saya kepada family. So Sabtu Ahad saya memang akan masak untuk family saya. Itu cara saya memanage masa saya. So waktu tidur guys, Kak Mel tak ada waktu tidur yang cukup cantik ya. Waktu tidur saya memang lewat selepas 12 malam. Dan saya akan make sure last one. Saya akan make sure pukul 12 malam saya akan reply semua hutang-hutang mesej saya. Jadi saya minta maaf kepada Jennifer dan juga Olivia jika saya terlambat reply mesej anda. Sebab saya kena reply mesej yang paling bawah sekali baru saya naik ke atas. So itu adalah perkara wajib yang saya perlu lakukan sebelum saya tidur. Sebab saya akan make sure sebelum saya tidur saya tak ada hutang dengan siapa-siapa. Saya faham bila orang nakkan sesuatu dia nak as soon as possible. So saya tidak suka untuk buat orang tertunggu-tunggu. So pastikan benda tu ada dalam diri anda, okay? So next, Miss, bagaimana cara untuk boost confidence level ketika kita berurusan dengan orang ramai? Lagi-lagi kalau jenis yang pemalu untuk berdepan dengan orang ramai. Boleh share tips untuk ini tak Miss? Oh Jennifer. Kejap lagi saya jawab soalan daripada yang Aimi ya. Boost confidence. Okay, Jennifer. Cara Kak Mel nak boost confidence adalah saya baca benda-benda yang positif. Okay, minta maaf ada bunyi sampingan di belakang. Macam mana nak boost confidence ini? Saya hari-hari baca buku positif, benda-benda yang baik saja. It can be di internet, it can be benda-benda yang di Twitter, it can be benda-benda yang dekat LinkedIn. Saya nak nasihatkan semua supaya start daripada today, anda kena ada satu account LinkedIn. Okay, LinkedIn tu penting sebenarnya. Sekarang ini kita tak perlukan physical resume dah. Kita gunakan platform itu. Platform itu sangat-sangat membantu untuk anda menjual diri anda. Dan dekat situ tak ada benda yang negatif to be honest. Tak ada benda yang negatif. Banyak benda-benda yang positif. So saya akan menghabiskan masa saya tak lama. 10 minit saja untuk di LinkedIn. Untuk saya baca benda-benda yang positif. Okay, di LinkedIn dan di Twitter. Di Facebook saya jarang berkongsi benda-benda ataupun membaca benda-benda yang ada di Facebook. Sebab Facebook ni dia ada type of people yang share something kan. Sebab saya jenis mudah je Puan Sabtu dan lain-lain. Kalau ada seseorang yang negatif terhadap saya tidak unfollow tetapi saya cuma macam tidak tengok lagi lah benda-benda yang negatif ini. Okay? Sebab kita manusia ni cepat meresap benda yang tak baik ni sebenarnya. Benda positif ni dia ambil masa sikit untuk kita digest. Okay, Dayang Aimi Najia. Okay, hi Dayang Aimi. Daripada mana ni Dayang? Miss Mal, macam mana Miss handle orang yang baru jumpa? Thank you in advance. Hai Miss. Okay, hi sayang. Dayang Aimi. Okay, jawapan dia Miss Dayang adalah macam ni, macam mana nak handle orang yang baru kita jumpa. Pertama sekali, win their heart. Tackle hati dia dulu Miss Dayang. It's not that easy, tetapi cubalah tackle dia. Belajarlah dia dulu macam mana. For example, saya tak pernah jumpa ni Puan Sabtuyah ni depan-depan ni. Tapi what I do is, saya masuk cepat-cepat webinar ni supaya saya boleh tengok setiap seorang punya personality. So saya dengar balik apa yang Puan Sabtuyah cakap. Saya tengok cara dia bercakap macam mana. Tengok senyum dia macam mana. And then baru saya tahu, oh macam ni cara nak bercakap dengan Puan Sabtuyah. Oh macam ni nak reply Jennifer ni. Saya tak pernah jumpa Jennifer. Saya tak pernah pun berborak dengan Olivia. Berborak lama dan sebagainya. Pernahlah kita bercakap on the phone, WhatsApp call dan sebagainya. Tetapi kita kena ambil hati dia dulu. Ingat, bayangkan orang yang kita jumpa pertama kali tu adalah orang yang paling kita sayang. Paling kita rindu. So barulah benda yang baik-baik akan wujud dalam tu. Itu cara kita nak handle orang baru ni. Okay? Dan lagi satu, saya nak ingatkan, jangan sentiasa ada mentaliti apa yang kita nak orang tu boleh buat. No. You cannot be like that. Kita tak boleh ada mentaliti yang macam tu. Ingat, apa yang kita fikirkan tak sama dengan apa yang orang tu fikirkan. Apa yang kita kehendakkan tidak dapat orang fulfillkan. Okay? So jangan letak harapan yang terlalu tinggi kepada orang-orang baharu ni sebenarnya. Bukan tak nak letak kepercayaan kepada dia. Cuma jangan letakkan beban sampai membebankan dia. Okay, itu yang saya boleh ingatkan. Hi Miss, izinkan saya bertanya, macam mana Miss handle masa down atau rasa macam diri kadang-kadang tak kuat? Yes, Malisa Sari ada waktu-waktu dia down, ada waktu-waktu dia jatuh, ada waktu-waktu dia tak confident dengan diri dia sendiri. So macam mana Malisa Sari berdepan dengan perkara-perkara ini? Tadi saya pada awal-awal tadi saya ada bagi tahu bercakap pada diri sendiri. Orang akan cakap, crazy lah you ni, selalu cakap seorang diri. It's okay.
Cakap dengan diri sendiri. I cakap depan cermin, I akan cakap, pertama sekali kalau saya tengok cermin, saya akan cakap lah, ya Allah gemuknya, kenapa aku gemuk sangat, kenapa aku tak jaga makan. Itu adalah benda pertama, impresi pertama bila tiap kali saya tengok cermin. Tetapi bila saya dah tengok daripada atas sampai bawah, saya tengok diri saya, lepas tu saya akan cakap, Mel, kenapa you buat macam ni Mel, kenapa you down, kenapa you jatuh, kenapa you sedih, why, what happened to you Mel. I cakap dengan diri sendiri depan cermin ni, Mel, you tak boleh macam ni Mel, kalau you down, you takkan ke mana-mana. Mel, you kena kuat mental dan fizikal. Mel, orang tak percaya dekat you, it's okay Mel. Susah kita nak dapatkan kepercayaan orang, okay? Tapi make sure Mel, kalau you nak dapatkan kepercayaan pada orang, you have to percaya pada diri you have to yakin pada you yourself. Baru you boleh bagi convince kepada people ataupun orang kat sekeliling you. That's the best answer saya boleh kongsikan kepada semua mereka-mereka yang ada dalam ini, okay? Letakkan kepercayaan, keyakinan pada diri sendiri yang tidak membebankan. Jangan sampai you overconfident, okay? Jangan sampai overconfident. Tetapi dia ada limitasi dia, ada batasan dia. Kalau you rasa apa yang buat betul, you stand for it. You jangan takut, Kalau you rasa betul saya buat ni Jennifer, you salah buat Jennifer, Olivia cakap. Tak betul. Betul lah. You tunjukkanlah kepada Olivia ni Jennifer, benda yang buat tu betul. You sendiri kan kena yakin. Kalau you was-was dalam apa benda yang nak sampaikan, dalam apa benda yang nak buat, bukan katakan you, Puan Sabtuyah pun tak percaya dengan apa yang you buat. Okay? So make sure you yakin dan you bercakap pada sendiri every day. Every day you kena cakap benda-benda yang positif. Bangun pagi, Mel, penat lah Mel. Tak, you tak penat pun. Itu psikologi je. Tak boleh. You cannot do this. Mel, you cannot do this. You kena bercakap macam tu dekat you yourself. Tetapi, jika anda merasakan bercakap diri sendiri ini adalah perkara yang memudaratkan you, macam tak membantulah, it's okay. Siapa orang yang boleh membantu you? You cari orang yang you boleh percaya. Siapa? Selain daripada keluarga. Which is kawan-kawan. Ataupun it can be bukan kawan you. Okay? Ingat, tidak semua benda yang ada pada diri you boleh cerita dengan semua orang. Tidak semua perkara yang berlaku dekat diri you boleh kongsi dengan semua kawan-kawan baik you. Okay? Ingat, ada benda yang sesuai you cerita. Ada benda you keep it to yourself, you keep it to yourself. Okay? Ingat, jangan cerita semua benda dengan orang. Kerana one fine day, perkara-perkara yang menjadi faktor antara kelemahan dan kejatuhan you akan menjadi alasan atau menjadi point kepada orang itu nak bunuh you nanti. Bukan bunuh, minta maaf, saya guna perkataan yang tidak sesuai, minta maaf. Yang boleh menghentam you one fine day, okay? Yang boleh menghentamkan you. So jangan cerita benda-benda yang tak baik pasal diri you dengan orang lain, okay? Betul. Ada yang lain? Tak ada lagi? Okay, itu je. Okay, saya dah menjawab soalan-soalan daripada kawan-kawan kita di sini. Okay? Okay, terima kasih Miss Melissa atas segala perkongsian. Banyak info-info yang berguna yang telah disampaikan oleh Miss Melissa. Jadi, apa yang dapat saya rumuskan sepanjang perkongsian tadi, macam untuk kita mencapai kejayaan itulah, kita perlu menerima bahwa kita akan melalui fasa-fasa yang menjatuhkan diri kita. Macam ada masa kita jatuh, ada masa kita gagal, macam tu. Okay, Betul. itu saja yang saya dapat merumuskan. Jadi, sesi diteruskan dengan sesi bergambar dengan speaker. Saya mohon semua peserta-peserta untuk on Jennifer, sorry Jennifer, minta maaf Okay, Jennifer. Okey, saya nak mengambil peluang dan kesempatan ni ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada Miss Melissa, Miss Mel, Akak Mel. Sangat saya tak tahu how to, saya speechless sebab perkongsian tu dia nampak ketulusannya. Perkongsian tu betul-betul ya, yang bukan dicipta dan sebagainya. Jadi pengalaman, tips, sharing yang Miss Mel kongsi tu sangat berguna kepada semua ya. Dan you all sangat bertuah pada hari ini. Thank you very much Miss Mel mewakili Pusat Pembangunan Pelajar. So saya dah update kepada
pengarah kami, saya dah update kepada pihak pengurusan yang ada juga ada kat sini. Mereka masuk sekejap-sekejap sebab kita tengah buat program serentak ni pada hari ini dan pada Oh, minggu okey. depan. Mereka minta saya sampaikan dan tulus hati daripada saya sendiri juga terima kasih banyak Miss Mel atas perkongsian ni. Dan in future under our pusat kepimpinan UNIMAS itself, saya akan invite Miss Mel lagi insyaAllah. Ini perkongsian ni untuk staff ya di UNIMAS dan Oh, sebagainya. okey. Selain daripada pelajar, setting dia mungkin berbeza. Jadi Okey. bukan mudah kita dapatkan masa Miss Mel. Thank you very much atas masa yang diberikan. Terima kasih pada perhatian semua pelajar-pelajar saya. Saya nampak mereka bersemangat, ceria, mereka rasa seronok ni, happy. Tak semua ilmu ni ada dikongsi dekat kelas ke dan sebagainya. So thank you very much. Mohon maaf kalau ada kekurangan daripada pihak kami ya Miss Mel. Ibu cakap orang Sarawak Madana Oh, dah lah Amin Zira. Kami pun nak ambil kami pun nak ambil kesempatan tu Puan Sabtuyah binti Ibrahim juga menjadi moderator juga kepada kursus kepimpinan ini dan saya berbesar hati juga menerima pelawaan dan jemputan daripada Pusat Pembangunan Belajar ini untuk berkongsi pengalaman kepada anak didik, pada adik-adik kita. Last word Kak Mel kepada adik-adik yang mendengar hari ini, terima kasih banyak-banyak kerana sudi mendengar segala cerita-cerita. Ada yang baik korang boleh jadikan sebagai teladan, sebagai pengajaran. Ada yang terbaik tu letak kat tepi sikit dan dalam kehidupan ni sekali-sekala anda boleh toleh di belakang. Tetapi teruskan perjalanan anda kerana anda punya misi, anda punya jalan untuk mencapai dan menjadi seseorang yang berguna di masa akan datang. So ingat, nak menjadi power pillar, pertama nak menjadi power pillar ni akan ada yang tak suka dengan kita, okay? It's okay. Teruskan kehidupan anda. Kedua, kena jujur dalam semua benda. Tetapi jujur itu jangan sampai memudaratkan diri anda. Nombor 3, jaga kesihatan, jaga makan minum, jaga masa sendiri dan jaga masa dengan family. Jaga masa dengan boyfriend dan girlfriend. Jangan buatkan mereka sampai kecil hati, tersentap dengan you. Sebab you busy buat seminar ni sampai tak ada masa nak reply message ke apa benda. So make sure lepas ini bayarlah segala masa-masa yang ada selepas settle semua kerja dan sebagainya. Dan last but not least, tolong hormat dengan orang sekeliling anda. Bercakap baik-baik dan sampaikan benda-benda yang positif kepada orang sekeliling anda. Jangan cakap benda-benda yang tak baik ni sebenarnya. It's not good sebenarnya. It's not healthy at all. So saya harap semoga perkara ataupun ilmu yang saya sampaikan ini memberi manfaat besar kepada semua yang mendengar. Terima kasih sekali lagi. Kalau ada terkurang atau terlebih saya mohon ampun dan maaf zahir dan batin. Jika ada masa, minta maaf. Jika ada masa, ada peluang, ada rezeki, silalah singgah ke Heritage Central Cafe kami. Kami ada menawarkan pelbagai jenis makanan-makanan yang cantik, yang sedap-sedap belaka. Dan mungkin saya boleh minta Puan Sabtuyah saya minta izin untuk saya kongsikan satu poster seminar juga. Saya ada buat seminar ni insyaAllah minggu depan. Mungkin saya minta Jennifer kongsikan. Minggu depan pada 28 Mei kita akan buat satu seminar Bina Jenama Sampai ke Bulan. Dan kita ada 4 speaker which is daripada pengurus besar kita sendiri Encik Syarin Yusri. Kita akan bercerita bagaimana nak membina jenama ni sampai ke bulan ni. Satu planet yang semua orang nak pergi ni sebenarnya. Tak semua orang sampai ke bulan. Hanya 2 saja yang sampai ke bulan. Jadi seminar ini betul-betul kita nak berikan kepada graduan yang ada dekat sini. Kita tawarkan secara percuma. Anda boleh join program ini secara percuma. Nanti kita akan share link dia. Dan antara speaker yang lain juga adalah Zaiwin Kasim, pengurus kepada Kobis, betul-betul orang yang tahu berkenaan dengan selok-belok keusahawanan. Kita ada pengarah Maipo Cawangan Sarawak, Miss Nur Intan Pamin, salah seorang speaker, dan speaker istimewa kita bawakan Datuk Dr. Hanan Yusof, pengasas dan juga duta kepada Hanan Medispa ini. Jadi kepada anda saya alu-alukan kedatangan dan juga sama-sama kita memeriahkan program Bina Jenama Sampai ke Bulan oleh Santax Commercial pada 28 Mei 2022 pukul 8 pagi sampai 5 petang. Penyertaan adalah percuma. Kepada student yang tak boleh nak datang secara fizikal, it's okay. Anda boleh join online nanti. Dan dengan itu, Assalamualaikum dan selamat berhujung minggu semua. Spend time dengan family anda lah. Okay.
Bukan. Atau sesi bergambar ya? Ya, kita teruskan dengan sesi bergambar. Alright. Please on kamera semua. Okay. Bagi cue ya. Siapa yang ambil gambar bagi cue ya. Nanti semua tak dengar. Okay, Alif ambil gambar Dah ready kah? Okay. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Itu freestyle lah. 1, 2, 3. Okay. Alright, terima kasih kepada semua sekali lagi. Kita ada next session. Kita serahkan kepada pengacara majlis pada hari ini. Terima kasih diucapkan kepada moderator pertama kita, Saudari Jennifer Rando, anak Sagun, serta penceramah pertama, Miss Malisa Sahari atas pencerahan yang sangat menarik sebentar tadi. Hadirin yang dikasihi, selanjutnya webinar kita akan diteruskan dengan menyaksikan tayangan video montaj. Untuk pengetahuan semua hadirin, video montaj ini telah dihasilkan oleh kesemua pelajar Me Within Me serta pelajar yang menyertai pertandingan mencipta gambar melalui Instagram.
Hadirin sekalian, kita akan berehat sehingga pukul 11 pagi sebelum meneruskan slot yang seterusnya. Terima kasih. Hadirin yang dihormati, webinar hari ini akan diteruskan dengan menjemput moderator kedua, Muhammad Syamil bin Ahmad. Majlis dengan ini mempersilakan. Terima kasih saudari pengerusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua peserta webinar Me Within Me pada hari ini. Pertama sekali, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pusat Pembangunan Pelajar UNIMAS selaku pihak yang mengelolakan semua aktiviti di bawah kurikulum berkredit. Terima kasih juga saya ucapkan kepada para hadirin yang masih bersama kita pada hari ini. Sebelum memperkenalkan speaker kedua kita, saya Muhammad Syamil bin Ahmad, moderator pada sesi kedua ini. Seperti yang semua hadirin maklum, sesuai dengan webinar kita pada hari ini yang bertemakan Present Yourself, Be You and Shine, setiap individu adalah unik. Kita dikurniakan dengan kebolehan dan bakat yang berbeza dan itulah yang membuktikan bahawa kita tidak perlu untuk membandingkan diri dengan orang lain. Oleh itu, ambillah tanggungjawab untuk memanfaatkan anugerah yang diberikan kepada kita dengan sebaiknya. Untuk makluman semua, sesi kedua kita pada hari ini, duka cita saya maklumkan bahawa Miss Julie terpaksa menarik diri daripada webinar kita pada hari ini disebabkan oleh hal kecemasan. Namun begitu, penceramah kedua yang akan menyertai kita pada hari ini adalah Cik Syadiswari Roy Saravanan. Apa khabar Cik Syadiswari? Syamil, saya khabar baik. How are you? Saya sihat. Okey, sedikit latar belakang mengenai Cik Syadiswari. Pada sesi tahun 2019-2020, beliau pernah menyandang jawatan sebagai Exco Disiplin dan Protokol untuk Persaintek, Exco Public Relations for Indian Cultural Society, Exco Pengangkutan dan Kemudahan untuk Majlis Perwakilan Pelajar. Beliau juga pernah menyandang jawatan sebagai caretaker untuk Indian Cultural Society pada tahun 2021-2022 dan MC untuk beberapa majlis universiti seperti UNIMAS Global Festival 2019. Baiklah hadirin sekalian, sebentar lagi kita akan memulakan sesi kedua kita. Saya juga ingin mengingatkan para peserta bahawa anda boleh mengajukan soalan-soalan di ruangan chat box dan soalan akan saya ajukan nanti semasa sesi soal jawab. Oleh itu, dipersilakan Cik Syadiswari untuk memberi perkongsian. Alright. Good morning, everyone. Can all of you hear me? If you hear me, Very just well, give me a Miss. thumbs up. Thank you, Shamil. So, thank you so much for having me over to this organizing committee. You might think that I'm your senior, okay? Basically, I'm doing my third year resource-based technology degree in Faculty of Resources, Science and Technology, University of Malaysia, Sarawak, UNIMAS. So I'm still a senior. I'm still doing my third year degree here in campus. So you might think that why am I here today? It's not to give speech. It's not to preach about anything about leadership, but basically to share my experience on how I made use of my 3 years as an undergraduate student in UNIMAS to actually enhance my ability and to enhance the leadership within me. Okay? If you talk about a person, okay, all we know about a person is their personality. Different people have different personality. I might be someone who can talk louder, who can talk to everyone. I'm an extrovert. Okay, I can mingle with people easily, but you can't expect everyone to be the same.
My best friend can be an introvert who is easily shy and who can never talk to people as much as I do. So you have to remember first thing first that not everyone is the same. To be the best version of you, you must accept the fact that you are the way you are with all your personality, with all the faults and with all the pros and cons within you. You and your sister might not be the same. You and your parents might not be the same. You and your close friend might not be the same. Everyone are different here. So first thing first, accept that difference within you. This is the way how you accept yourself. When you accept yourself the way you are, you will always try to be the best version of you. If you always try to be like someone else, why am I not like my friend? Why am I not studying the way my friend does? Why am I not beautiful like her? Why do I have the body the way that model has? If you start comparing yourself with others, you have that first boundaries from being the best version of yourself. For that, first thing first, accept yourself the way you are. Okay, for this you must know your abilities, what you are capable of and what you are not capable of. By knowing this, you are not going to change whatever you can't do into what you can, but then you can what is your limitation, how far you can go. That is number one. Number two, talking about leadership. How can I be a good leader? For you to be a good leader, first of all, you must have a mission. When I first stepped into Unimas in my first year, I came with my family for my orientation. The moment I stepped into my college Alamanda, I'm residing at College Alamanda. So when I first stepped into College Alamanda, there were this notice boards. So when I stepped towards the notice board, I saw MPP, Majlis Perwakilan Pelajar's poster. And there was a senior, his name was Ishwaran. He actually held the position as Setiausaha Agong in MPP in the batch before mine. I was in MPP in 2019 and he was before me. The batch before my batch was SUA. So what happened was when I stepped into that college and when I saw that notice board, there was his poster stating that he is College Alamanda student. You know, Unimas has so many different colleges, right? So he was residing in Alamanda. So he's literally representing Alamanda and he holds the top 4 position in MPP. So me being the first one to represent my family to go to a government university. No one in my family has ever gotten into government university before me. I was the first one to get into government university. So everything was quite new to me, because my parents were not as educated as we do now. So everything, all the environment, everything was new to me. Eventually, Sarawak is new to me because I'm from Selangor. So Sarawak was new, and then this college environment, the setting was new to me because I did STPM. You know, right? When you do STPM, you go to school and come to home the way you do for when you were in school time. So everything was quite new. So I asked my aunt, what is this all about? Then she was explaining to me that, here we'll have all this Pilihan Raya and everything. Students will be competing in elections and then they'll be elected and then they become your student leader. So when I saw that poster, I told myself, before I leave this university, I must be in MPP the way he did. That was the first goal I set myself. And eventually, in the first year itself, little did I expect that I will get into MPP. I have 3 years in Unimas, but in the first year itself, within 2 months of getting into Unimas, I managed to get into MPP, which is not actually easy. Why? Because MPP is so competitive. You will have so many people competing for that particular position to get into MPP. MPP is basically an organization where they become intermediate between students and management. They become our voice. They will carry forward all our complaints, our suggestions to the management. That's how MPP works. And it's really, really not easy to get into MPP because you have to stand for an election. You have to win that election. Only then you get into the MPP board. So within 2 months, how I managed to get it done? First thing first, I set a goal for myself that I wanted.
for you to be a leader, what differentiates a leader from a follower is a leader is someone who has a goal, who has a mission. Whereas the followers, why they are called followers is because they follow what the leader says or does. This is what differentiates between a leader and a follower. So each and every one of you here, if you have a goal for yourself, you're a leader already. Don't mind being a follower. You wake up every day, you have a goal on what you want to do that day, what you want to accomplish on that particular day. It shows that you are a leader already. A leader is for sure someone who has a goal. You have a goal to set up, you have something to do, you're a leader. Okay, that's number one. Number two, once you set up a goal, it wouldn't make you a leader 100%. A leader has a goal, yes, correct. But how can you be a good leader? By doing all that you could to achieve the goal. Dah set up goal tu tak bermaksud anda dah jadi leader. Untuk menjadi leader yang bagus, anda kena buat segala yang anda mungkin untuk mencapai goal tersebut. So what I did, I want to build my portfolio. Okay, build my portfolio in the sense that to become an MPP, you must have several qualities that shows you deserve to be MPP. Sebab when you stand in election, you must have people to support you. You must have people to vote for you. So how you can get it? You have to portray yourself. You have to carry yourself forward, showing that you deserve to earn their votes. You have to earn their trust. You have to earn their votes. So how I did it? Number one, I started to take part in all the events that Unimas had organized. Okay, in Unimas, one thing is for sure: opportunities are laying around everywhere. Every week there'll be events. Every week there'll be programs conducted by colleges, faculty, MPP. So what you can do is grab all the opportunities. You might think that grabbing all these opportunities, taking part in all these events is hectic. Yes, this is where your time management comes. As a student, you have to learn to manage your time between your academics as well as your other events and programs. So what I did, I really love talking. You can see that I'm talking a lot, right? Yes, I love talking, and eventually my dream is to become a TV host. You can ask, doing a degree in resource biotechnology, but then what is your ambition is to become a host? It is because I would like to use my degree as a knowledge when I need it in future while me being a host. Not everyone can talk about science, correct? Not everyone can talk about particularly which vaccine is effective, which microorganism, which microflora is good for gut. But you being a scientist, when you talk about it, you can knock on sense into people, and at the same time you will have content to talk. It might be different from other TV hosts in future. There will be TV hosts who will be hosting events based on entertainment, music and art, but I can be a TV host who can actually host programs related to science. So this is how I will differentiate myself from others. So this is why I particularly took this course. One, because I like it. Next, it will help me to differentiate myself from others when I'm pursuing my ambition in future. Okay, so what I did, I love to talk. So I tried emceeing events in Unimas. Okay, me being a resource biotechnology student is already well known to everyone that I'm doing a degree here in resource biotechnology. Then how will people know that I can talk? How can people know I can MC events? Only then when you take part in events. Okay, the first event that I participated was Unimas Global Festival 2019. Until today, I would brag to people, I will tell people, without UGF, there's no Shatishwari in Unimas. UGF, Unimas Global Festival, is the first stepping stone for me to break my limits, to break my boundaries, and to get myself well known to everyone. So in 2019 for UGF, I was emceeing the event in English with another co-host. So when I was emceeing the event,
there was a list of MPPs who attended that event. So in that list of MPPs, there was that Ishwaran, my senior who I had mentioned earlier. He was in the previous batch of MPP. He was there, and also there were other MPP. So what they did, they saw me emceeing the event. They saw me emceeing the event without any fault, because there were some changes in the program, but then I still managed to pull it off. So they saw me emceeing that event. Then after that, they approached me personally. So imagine me wanting to MC that event. From there, my role model at that time, they approached me. Okay, they approached me personally, asked me that you're talking very well. Which faculty are you from? Are you interested to join MPP? Then I said, yes, I'm very interested to join, but then I don't know what it takes. From then on, they started to guide me on themselves. Is it clear? Can follow? Okay. They started guiding me on themselves. Like, they taught me what is it to be an MPP, what does it take to become an MPP, how to stand for that election, what it takes to stand for an election, and how should I prepare and everything. Imagine they are a total stranger. They are just your senior. They have never seen me before. Only I have seen them in a poster. But then from there, I set a goal. After that goal, I plan to reach my goal. So I emceed an event without realizing, out of nowhere, coincidentally, my very own role model came and met me, and he started guiding me for that. Okay, that is my win number one. My win number two comes from Persintech. Persintech is actually FSTS, Faculty of Resources, Science and Technologies organization. So when I joined Persintech, I didn't join as Exco, I joined as SK. Okay, when I went for that interview, Persintech's at the moment's president was the photographer for UGF. So he also saw me and seeing it night. So when I attended that interview, he was like, no, I should take you in. You must be in my board. Then he took me in for Persintech. That's how I became Exco protocol and discipline for Persintech. From then on, there was also another senior from MPP in Persintech who saw me and seeing another event under Persintech. So this is how actually my goal. I set up a goal, then I plan for it, I work towards it. In the walks of working towards it, the people whoever saw my potential, they came towards me, they approached and eventually invited me over to join MPP. So what I'm trying to tell you is, once you have a mission, it is good to have a goal, but you must know how you can reach that goal. For instance, you want to get a dean's list, okay, in Unimas. It's good to have a dean list, but for you to have a good dean list, you must know what you're supposed to do. You must get all your quizzes correct. You must get it done promptly. You must get all your assignments, because assignments actually carries the higher proportion of our marks, right? It's about 60% of our marks. Remaining 40 is final exam. So you must get all your assignments done on time. If you submit your assignments late, your marks will be deducted. You have to get your assignments on time, and they must be accurate and proper. Apart from that, your final exam. These are the ways how you can achieve your goal if your goal is to get a D list in Unimas. Okay, so having a goal is actually good, but how you can differentiate yourself from being just a normal leader to a good leader is by having your own strategies, your own plans on how you can achieve that goal of yours. That's number one. Number two, what differentiates a leader from a follower? When you're being a leader, you must understand that you must work along with others. A dictator will be the one who stands in front and tell people what you must do, what you must do. No, we are aiming to be a leader. A leader will never do that. A dictator will stand in front and tell people, you must do this, you must do this. A leader never uses the word you. A leader always uses the word we. A leader always involves themselves with all the followers in whatever they do. For an example, when you are given a group assignment, if your team member is not cooperating, don't be a dictator. Don't tell him or her what she or he must do. Instead, try to
be a good leader, try approaching them. Ask them how we can do this assignment, how we can get this done. This is how you portray yourself to be a good leader. We as a student, most of the time we have trouble with our teammates, especially during the assignments, projects, and presentations. Rather than saying, have you done your work? Try using the word we. Have we done this? Have we done that? Are we ready for this? You can instantly see things are changing. Clear? Number 3, experience. University life, although this university life, this campus life is only for 3 years, try to gain as much experience you could. Everyone sees university life merely as a life to to just earn your degree. Okay, university life is not all about just earning a degree alone. It's all about your experiences too. When you enter the corporate world later after earning your degree, no one's going to ask how many A you have scored in your UPSR, PT3 or SPM. No one eventually be bothered about your dean list, to be really honest. Okay, there'll be people from so many universities graduating. Imagine I'll be graduating this year and I enter into the workforce later. There'll be people who will be graduating along with me from our campus. Resource biotechnology alone, if I'm not mistaken, it has about 200 students, if I'm not mistaken. 200 of us be graduating together. Then there will be biotech students from all IPTA and IPTS in Malaysia who will be graduating along. So the working world, the corporate world later will be so competitive. How can you stand out from the rest is with your experience, with your leadership qualities, with your soft skills, with ability to communicate with people, with your ability to work in a team. This is what will differentiate you from people. This is why people say gain experience. Why I'm telling you to gain experience? This is because in your university life, when you gain experience, you gain knowledge. Number 1, you gain knowledge. Number 2, you gain skills. For an example, when I was working in MPP used to be really, really hectic. I had a very hard time coping with my family because when I was in MP, it was in 2019. If you remember correctly, 2019, we all had to get back to in 2020, we all had to get back to our home and start with our online classes. I was still in my first year, and that is the time we succumbed to online classes. So I had to spend time for my family. I have to spend time for my academics, obviously, because I have so many projects going on. I have to spend time for MPE, and at the same time, I have to spend some time for my passion also, because I love emceeing events. I love to MC events. So I was actually called upon to MC several events in Unimas, which were held virtually. I had to MC events. So between these 4 areas in my life, I have to spend time for each and everything, for 4 aspects. So what happened? I had a trouble in managing my time. That is where I learned time management skill. How can I manage my time well? So every walks of your life, every time when you get yourself involved into something, you will definitely gain either a knowledge or skill for sure. That's why people say gain experience, involve yourself. Don't just sit in your room in front of your laptop, just learn whatever your lecturer is teaching. No, this is not how a degree life works. Because when you enter the corporate world later, no one's gonna ask what was in your slide number 2 or number 3 from this particular course. No, it is your knowledge which you are going to apply. But skills are the most important part of you, which you will use to differentiate yourself from others. If you can talk well compared to your friend, if you can work in a team much better than your colleague in future, it is going to help you with all your benefits that you gain in future. So this is why it's really, really important for you to gain all the skill. How to gain all the skill? You have to get yourself involved in at least 1 program per each semester. We have 6 semesters altogether, right? Y'all are resource chemistry students, if I'm not mistaken, I heard. So I think resource chemistry, we have 6 semesters. Try to engage at least in 1 activity each semester. From that, you will know how to work a team, what each team requires, what you can contribute. Eventually, even me, I didn't know I can be a good leader
until I joined Persintech. And Persintech eventually appointed me as a head for a program. I was so shocked and I was dumbfounded. I was like, how am I going to do this? Just a first year student, you're dragging me into this organization and now you're asking me to do an event. That's when my president told me that don't worry, we are here to guide you. The day you are ready to learn something, that is the day you're breaking all the barriers. As long as you are saying that no, I can't do this, how am I going to do this, you will never learn anything. The day you say that yes, I'm ready for this, I'm going to do this, I'm ready to learn, that is when you are going to learn something. So never ever be shocked, scared, or dumbfounded to learn something. Always be open to learn something. Next thing I would like to tell you, being an undergraduate student, we all will have friends. Okay? We all used to have friends, and we will have mental breakdowns when our friends tend to, like, when we have confusions or when we tend to have conflicts with our friends. Remember one thing, to be the best version of you, you have to shed some leaves. Okay, just like a tree. When tree grows, it sheds its old leaves, right? It's called senescence. So it has to shed some leaves. Only then it will grow. If it doesn't shed all the leaves, it will never grow. Same for a human. If you want to grow, if you want to step out of your comfort zone, you have to leave something behind. Same goes to your friend. In my 3 years of degree life, I'm not traveling with the same set of friends I had in my first year. Now my friends are different. I have a different team. It eventually happened to all of you. To be the best version of you, you can't expect everyone to like you. There will be people who hate you for nothing. Even if you see it as your plus point, other people might see that as a minus point, and they may not like you for that. Just leave it. You can't change people's perception. You can't change people. You can't make people to like you. Otherwise, you'll be faking yourself. So if people don't like you, forget it. People criticize you, leave it. Is it your job to make people like you? No. You have a life ahead of you to live. If you try to make yourself likable to everyone, you can't live your life. You can't enjoy your life. Degree life comes only once in your life. You can pursue a master degree. You can pursue a PhD in future. But these two lives will never be the same as your degree life. Degree life comes only once in your life. So enjoy these 3 years. Enjoy these 3 years. Learn as much as you can. And if people don't like you, leave it. Sometimes our very own best friends will turn into backstabbers. They will turn out to be a stranger. Now, my best friend in my first year, now she's a stranger to me. She acts like she doesn't see me, as if I'm totally invisible. Leave it. Forget it. Their role, their time in life is expired. They no longer deserve to be in your life. Take it that way. You can't always force people to be in your life. To be the best version of you, first thing first, don't try to be likable. Be unapologetically yourself. You like yourself, that's more than enough. You don't have to force people to like you. Number two, be a good leader. Don't just be a leader, be a good leader. Set a goal. Every day you wake up, set a goal. What am I going to do today? Imagine, try this once in your life. When you wake up in the morning, tell yourself, I'm going to drink maybe 8 cups of water today. Then when you sleep at night, after drinking that 8 cups of water, you will feel really, really satisfied. Try it once. That satisfaction can never equal to anything. So just try it once. When you wake up in the morning, you don't have to set a list of goals. We are all humans. Okay? We are all humans. We all have our limitations. So when you wake up in the morning, just set one goal for that day, what you want to do. And before you go to bed at night, try to get it done. And you will eventually see how satisfied and how happy you are. That is actually a progress. Okay, good leadership comes from setting a mission and laying out strategy. You don't just set mission and wait until everything comes to you on your own. Opportunity doesn't knock on your door on its own. You have to go in search for it. So lay out strategies.
plan your strategies, and go in search for it. This is how you differentiate yourself between a leader, between a dictator, and a true good leader. Number four is being difference between a dictator and a leader. As I told you just now, don't use the word you, use the word we. How we can do this. Involve yourself, include yourself with your teammates in whatever you're doing. Even if you are leading an organization like I did, currently I'm holding the position as a caretaker of ICS for Indian Cultural Society in students in Unima. So me being a leader, I don't usually ask people why you didn't get this done, why you don't do this. I always take the blame on myself as well. If my team is not doing something accurately, properly, it means I'm not being a good leader. So I don't just push the blame on others. I accept the blame. Okay. This is how you can actually be a good leader from being just a dictator alone. Number 5, being presentable. We are all young. I think we are all about 19 to 20 years old, 20 to 23, right? We are all still young. Try to be presentable. When you approach people, you have to portray yourself to be the best version of yourself by portraying yourself how presentable you are. Dress well, maintain your cleanliness, look after your appearance. Even if you're going to your classes, we'll never know when opportunity will come to us, you know. If you're a person who is going after your dreams, you will never know how an opportunity comes to you. If you're a student who is trying to be a dean student in campus, or if you want to be Toko FSTS, maybe Toko Biotech ke, Toko Kim ke, okay, contohlah, you're aiming for these positions, for this accolades. We will never know when this opportunity will reach you, when you will turn out to be one. So always try to be presentable. The first impression matters the most. Be it you're meeting your lecturer, your friends, your seniors, we will never know how opportunity comes. Imagine me, I met my senior dragged me into NMPP. If I was not dressed as impressive as I could, thank God that night was UJF, I was wearing a sari. Imagine I was just a jeans and just a normal t-shirt and then I'm meeting that person. It wouldn't have given them a good first impression about myself. So first impression really, really matters. How can you manage your first impression? It is by dressing well, maintain your cleanliness as well as your language. The language that you use to converse with people. Language important. Language matters the most. Why am I saying this? Is because it doesn't matter if you can't talk fluently in English. It doesn't matter if you can't talk in good Malay. As long as you talk confidently to people, that's what matters the most. At the end of the day, people are not going to see what vocabulary you are using, what bombastic word you're using when you're talking. Imagine I go talk to my friend in bombastic words. They're gonna be like, what language, what on earth are you talking? Which alien nation are you from? I have had friends like this, you know, because I used to be a person who studies dictionary, takes out all the new words, go and use it to my friend. And my friend will be like, can you please stop it? I know you're a very good person who you know you talk very good English, but you can just stop it and talk to me in a language that I can understand. So when you talk to people, it's not important on what kind of words you're using. Okay, it's all about how confidently you're talking to people. That's what matters the most. Being presentable is not about how many languages you're able to talk and what type of vocabularies you're able to use. It's about how you talk. That's what matters the most. And your language. Why I say language is because you must know who you are talking to. You're talking to a lecturer, don't use your informal language. Alas, Dr. Tapala. No. Okay, when you're talking to your lecturer, no matter how friendly your lecturer is, use a formal tone to them. Your language should consist of formal words. For instance, doctor. How are you doing? You can say, how are you, doctor? No. Can I know how doctors do things? That's how it goes. When your friend looks moody, hey, you okay ke tak tu? But then when it comes to your doctor, when your lecturer, if your lecturer doesn't look right, are you going to ask the same thing to them? No. You must have
proper words to use. This is what I meant by your language. Okay, the type of language that you use. It can never be the same as the one you use with your friends and family. Okay, next, your intonation. This is what I tend to get caught. Okay, you see, I'm talking louder, right? So my intonation, my tone used to be very high. Whenever I talk to people, people think that I'm shouting, but I'll be just talking to them. Okay, so your intonation is really, really important. When you are talking to someone, okay, eventually it might be your boss in future. When you're talking to them, you must look after your intonation and your tone. Okay, even if your voice is like your naturally swallowed microphone, my voice is like that. Okay, my friends used to tease me. They used to ask, "Kau telan microphone ke? Kenapa suara kau macam ni?" But then what can I do about it? I was born with it, right? But then you can adjust your tone. So what you do when you're talking to people who are actually older than you or who hold higher position than you, what you do, you have to talk to them softly. Okay, that shows how humble you are. Your voice tone will eventually show what kind of person you are. Okay, if you are an arrogant person or if you're a humble person, if you're a respectful person, it all depends on your voice tone. So when you are talking to people, you have to eventually look after your tone and adjust it accordingly. Okay, these are not all the clues just to be the best version of yourself, but these are also the clues how you can actually portray yourself to be a good leader. Because when you're being a good leader, these are all the aspects that will be taken into account. How you're talking, what kind of language you're using, how you're guiding people, how you're leading others. So these are all the aspects. So while I'm actually giving you tips on how you can be the best version of you, I'm also giving you the tips on how you can be a good leader as well. Okay, next one, the posture. Okay, if you see some people, they walk like as if their spine is bent in a C shape. Okay, I don't blame them. They might have their own backbone problem. Everyone have our individual problems, right? But when you are a leader for a particular organization or in a particular corporate world in future, the way you walk determines what kind of person you are. To me personally, when I was holding the position as a head prefect in my secondary school, I used to have this one person as my role model in my mind. And I used to copy the way he walks when I'm walking in my school. Although my school is a girls' school, it was not a co-ed school, but it is still harder to control people, like girls, everyone is girls, so it's a little hard to control people. So what used to happen is you have to portray yourself to be a good leader where everyone respect. Respect, you can never ask for it. You have to earn it. A leader being a leader, you can't go ask people to respect you. You have to earn it on your own. By looking at it, they must have it fixed in their mind that this person, they have my respect. I have to respect this person. That is how you give impression to people to get them respect you. You can't go and tell each and every one of them, "Hey, saya ni tahu, you can respect saya tahu. Saya ni wakil cohort, you must like me. Saya ni MPP, you must like me." No, it doesn't work that way. By looking at you, people must be like, "Whoa, Sham, okay, he's a leader, I have to respect him." That is how you earn respect. For that, your posture is very, very important. Be it when you are standing or when you're walking around, the way you walk. When I was a head prefect, when I go up the stage on every Monday, I followed Barack Obama's walk. How he walks on stage. I used to copy that. And until today, when I step out of my room, in my room, you can see me on my crazy level. My friends used to say all my craziness in my room. But when I step out of my room, I tell myself, "Shatish, you are now an MPP. You have to portray yourself to be a good leader. So be careful." Okay, it's a caution I tend to give myself. I step out of my room. So even inside my room, I jump around like a monkey. I do all kind of stunts in my room. When I step out of my room, I immediately become an MPP, and my posture, the way I walk, should be taken care of because I need people to respect me. When I go tell someone to do something, they shouldn't ask me back, "Why should I?" When I tell them to do something, they should do it. Okay, that is how you must gain respect from others, because everyone here is from same age as you. Everyone is same age as you, and when you tell someone to do something, they will ask you back, "Why should I? Why can't you do it yourself?" But if people respect you,
They won't ask back that question. They will eventually do it. So this is how you gain respect from others. Clear? Okay. Last but not least, you must have some time and fun for yourself. Okay, we are all humans, we are all students. No matter how many positions we hold,